Ia whaafeiloa ia tu le nganga whaaloalu. Pa ia ma le maualunga o sa ma whaingatā o lo tātua tunu u whaafonga i le nei fo i asonga fua. Aso sifuru ma le iwa o le masina o iuni. Lua sifuru ma le tolu. Pe ona ua o tātua au lia mai ai ma le manuia. Le amatanga fo i o ngā luenga o le nei vai aso ua tawau ina mai a fo i aso whaatulanga ina o le nei masina o iuni. Ai ma lor folau, a lor pali. Ele manatu ia o le ua te ala i titi nei le tūlai ono i le afiafi i le nei tūlangi o lo mātou ngā lulue tuai ma le atunu o mātou nunofo ai tonu le Setu o California ia ma le Aiolong Beach o lo mātou au nei nai lo pa ia Samoa i le nei vaenga o le aso. Ia ai ona o le whaatulangana lava ma le ese ai o le Faitauina o taimi maso. Ia manatu wa aulia e Ausitalia ma New Zealand ia ma tātu o tunu i Samoa le aso lua se fulu o le nei masina a o le aso lua i le Faitauina o aso le vai aso e pe ono tātu iai ma fisanga iai lungo ngalu ma pea o le ea i le au nanga ale si ufanga o le tai au fau mo lo tupa ia Samoa i le ni fo iaso. Ia, ai tātou walo i le tātou porkalame, fai se tātou lotu, ia o no tātou fai me wha solo ai le i fuanga o le nei aso. Se vi ingo le tua, e amatai se tātou lotu ma tātou pepese ai.
Mātou I fo ma te talo I le tua. Lo mātou tua pa I ai. O le tua lava e manino lau sila I mea umalava. Wa e sila fia mai e foi o mātou tangata I le nivaenga o le aso. Au mātou tau mawhai se I o mātou whaonga aina pēr lo mātou malosi. Au nai la ua fio I so seala. Te nane foi o lo mātou puru nau pēr ina I o mātou wa ngā e ala I le nivaenga o lau e kalisia. Nei la ua mātou whatinoina foi le nei au nanga le li I e se I whaiso mātou wa ngā. Wale au naina o tangata e ala I nei Port Kalame pe o no mātou whatu pēr. Whatino I le aso ma le aso. O awaenga ua e foa I mai le tua I a mātou sā ilinga. E ao no mātou whasoa. Ia o se manatu foi ma se whina ngalo o tangata mātou te awa o ina mai ai. Ia mea e te tau o no mātou whaia a ola pēr I mātou. Whaaftai o na uia mea lofa la ua fio. Whatasi ei ma le anoa noa I au mea lofa le li I o mātou Manuia I. O mea mawhai o na o mātou ngalwe ina. Te nane foi au mea lofa e le I loe o mātou mata e mātou te langona ina. Ma o mātou I tea e o mātou mauri. Ia o le anganga whaaftai le li I. Awa e te whaasoa mai pēr ina I Manuia I mātou. Ma i o mātou mawhauwhau a tili pēr. Se ala mātou te ao ngā ai a ola I mātou I le lalolangi nei. Whaaftai ono o nei aso. Whaaftai ono alau mea lofa o le ola. Whaaftai ono au mea lofa whaasoa ai. Mātou te mauai whaamanuianga. Mai a te oele li I e tāpasa I nai, māla fua I nai o mātou wala e mōle lumanai. Me mātou te iloa e au ngai na I o mātou vi I ai la o fio. A ore musunga fo ia lo wanga pa ia I mātou mo mātou loto. E mātou te whaamasino I fuai I mātou ia I mātou. Po o te tau mo no mea o no mātou whaia. Ia manisi lava fo I o mea lofa e whaaforinga mai e pe e foringa e le lei e vi I ai la o fio. A ore mea moni lava. O ala ia mātou te mali ai. Ai whaaftai ina wai a maia pēr le mawhau manino ma le toa. Tele lava foi o taimi e pā uai mātou no o a mātou whai unga. Ia o tūlanga ai o le mātou soifua. A o le whaaftai I la o fio. A wai te ono sai ma e whaapare pale te lea mana I ina ai le whaale tonu o I mātou o tangata. I o mātou tu atu I la o fio lo mātou fia o ngā e ala I le ni o unanga. Ina e lofa ma Manuia mai I le ni o unanga ma le ni vaenga o lau I kalisia. I mātou foi o lo ngā lulue mātinae. Ia e vai lava ma vale lea I mātou. Se noa le nganga pa I o lau fio mātou te tapa pe iai. Ia e mawhai I mātou o na ngā lulue. Ai mātou te ai oi pea. Ina ia tō mai au Manuianga e ala I lea. E mawhai o na o mātou whaia. Le nei au nanga I le lei ato to e vi I ai o lo mātou tua. Mātou tu ina atu I lau fio le mātou mawhtanga mau tangata. Ina ia e Manuia mai. O le nale o lenga ma le tatalo. O lo mātou a leu ma me o se ai I lau fio le tua. Alofa mangalo I mātou. Ono Yesu le mātou ori I ma le whaola wala tuai le mātou tatalo. Amene.
Ia, salo leua te elangia ftutai matangi pe o ia foi upo e ala i le tātou tāpo inga pupu, fasifo i lo tātou tua i mea ua lewai, e te nyane foi se sula lo nā lofa. Vi ia te ia ona wha manuianga awala ese mai. Ia, ai, o le nei tūlae, Fa'afeloa ia toi le nganga fa'aloalo le waunanga le siufonga o le tai au fau e ala i lau tau au auna. Lana porkalame o le Afiafi le Fai'oa i le ni aso. Tono le ua tātou tau Manuia mai i vaenga a mata o faulaunga o le ni vai aso fau o fa'asabalia. Tātou wanga atu i toi aso o le ni masina. Ia e tēnā ne whai o le amatanga o Fai'oa o le ni vai aso e mālo so i fua Manuia ma le langi mama. Tonu lava o le ni atunuu ma le whaangaso longa o nei tūlae ese mai ai Minisita atunuu o loo Afio mano pia iai o tātou tangata. Ia ua manatu o lea ua siri mea le seunga. Ma ua siri ofe foi le ainga tautai. Ma le manatu ma walunga ua lelele. Manu masiana ia i Faatautaia ua Manuia i le nei aso. Ia ua whaamalo lava le pale, ua whaamalo le sisi lele ua atue le tautai mata pala i le nei aso. Ia ma ua tapisa foi pisa mia o le folaunga i le nei aso. I na ua liwa foe le tautai mata pala i Faatautaia ua i umani Manuia. Malo le folau, malo le tauatai. Ia, ma ai foi i whaan mafau i tula a mata o aso i nisi o atunuu. Ia, o lele ua maleifua ma ala whai mai i whanunga ma le matango fio le tua lo tau soifua. Ia, sa whengai ai ma malo longa i le po ma vai.
e la ua matafi atu a tata o le pongisa ua suluia I ave malamalama o le la vi ia le atua I le soifua maua ma le soifua manuia tatou tau faifa'amālō ia ua lele la ua o tatou va'aia tatou taulelei I le folauga amata o lenei aso I outou tulagi ia aloane ina ia tau I manū faiva o lenei aso faifai ai ni aiga ua malaifua mai ma fa'i mai I fa'anoanoaga ina ua sa le pongisa ma ua sengia ai ia o tatou mauli fa'anoanoaga ona o le malaga le mariu mo le oti ia tatou tu'u pea I le atua ma lana pule tō lana pule alofa ma lana pule fa'asoifua o ia lava o le soifua fa'amafanafana e ala I le galuega lilo ma le galuega mana lona agaga paia e fa'amafanafana I mafutiaga auā e ua vaivai lenei aso ona o mafutaga e pelē ma mamae ia ua fa'apena ona tu'ua ona o lona finagalo paia ia a o lona a'oa'oga lava e pe ona iai aua ne'i umi o fa'anoanoa I tatou a o tatou fa'anoanoa fo'i ia fa'anoanoa I le fa'anoanoa kerisiano I ai le fa'amoemoe ia ae alo maia o le fa'afeiloa'i a lau faleualesi o le si'ufofoga o le taiafou sa ma faigatā o lo tatou tunu'u nunu atu ia I le gata I lea ia outou mamalu ma outou paia e lē toe fa'aopopoina se isi'iota pe toe ave'esea ai se fa'amatalaga ia ma se leo lenei au'aunaga aina ona o matou fa'afeiloa'i atu le paia o lo tatou tunu'u le ituvai fo'i o le talalelei ia I au'auna totofi le atua tama fa'asau le lagi fa'afeiloa'i ma fa'atalofa lava malo le soifua manuia ia outou Afioga ia outou susuga ia e toinane o outou fa'aletua loutou faiva tatalo nonoa manū mai le lagi fa'akerisianoina ai agaga o tapua'i o lo tatou tunu'u e le gata lea o matuatausi o lo tatou tunu'u e ua pulapula lagoto o lo latou soifua ia ua fa'amālō le folau fa'amālō le tatalo taputapua'i ma tu'u I le molipapaga auā le alofaiva o aiga I tofi e tautuā ai aiga nu'u ma ekalesia ia o lautou tatalo e manuia ai fa'afetai ai fa'afeiloa'i atu ai le agaga fa'aloalo talofa lava o mamae le si'ufofoga o le taiafou mafutamai tenane le paia o le atunu'u I latou e lē o mafai ona o matou mau atu fa'afeiloa'i ma fa'atalofa atu ioe o lautou maimoaga mai le fa'amalama ia ua mālō fa'afetai ia e tainane fo'i I latou o matou mafai ona o matou faitauina outou finagalo e momoli mai ia I luga o le Facebook live e tainane fo'i o le YouTube ia fa'atalofa ma fa'afeiloa'i atu le agaga fa'aloalo fa'arosa mo le au maseli'i lili se misi vaita'i matangi ia o se tasi fo'i o tapa'au ma tamali'i o lenei auaunaga o mafutamai e onga ia taula papa futiti masina malo le soifua manuia I lau Afioga fa'afetai o le nae maualuga le aoina o le masina ia o lau feiloa'i ma lau manuia mai ia mo le atua I le agaga fa'afetai ia e fa'apea fo'i ona fa'afeiloa'i atu le suga iā Jerry o lo'o mafuta mai I Seattle Washington talofa lava malo le soifua manuia ali'i fa'afetai tele lava I le fa'atasi mai Nick Paula ia malo lava fa'afetai le mafuta mai pe fo'i mau to'atasi Samoa paniani mauga o tega ia malo fa'afetai lava le mafuta mai e foi maua atu ia ua fa'atasi mai Vetrina Danau ia ma seutuafine lau fetaula'i e mai moa mai le fa'amalama ia fa'afeiloa'i ma fa'atalofa atu ai le agaga fa'aloalo iori tana sau fo'i talofa lava malo le soifua manuia ia fa'afetaitele lava I le fa'afeiloa'i ma le ia le gata I lea o malu aiga makelani malo fa'afetaitele lava I le feiloa'i mai ia le fo'i ua
to ai tau nuu mai le whainga maranga Joey Protesano i Fai'oa i Faatalofa atu ai ia Afio mai matala mai au le tātou proklame le sa Fai'oa i le au nanga lo wharewarese o siu Fong le tai au fau i le nei ai o Long Beach LA California i saute nei o lo mātou ngā lurue au na matau tuai le pai o lo tātou tunu Luas 5 minute te ainili tu lai ono tātou proklame masani o le sa Fai'oa proklame o le anganuu ia e le ngatai lea ia ua maua fo so tainga ma tai o lo tātou tunu i Samoa ia o le tūlala e balu le afiafiana nei ia ua matala mai ai a manoa maungata isi foi o le ai ngā Minisita ia o le a outou Faafofogai ia o le a mātou Faatautanoaga atu ia mo le whionga le Minisita o Pisinisi ma ala Manuia o lo tātou tunuu Fetalaiga ia le atunuu ia Wayne Fong ia o le a Faatautanoaga atu i se temi o mua le tūlai valu ia awa loutou silafia fo'i o nisi vaenga o lo iai tauatina enga fo'i o lo tātou malo i le ni vai tau. O le ua fatasmaitasi le fatu sootanga o le alofa, pape fo'i Jericho a Motorway, fara fruen toi lolo, toi lalo, ia pape fo'i tina mai amafiro, fata alofa atu ia tautou ua fatoa mawatu loutou mafuta mai. Ia o le pesele nei, ia Fai'oa ima whalautele atu ai se whatalofa a le siu Fong o le tai au fau ia mo loutou pa ia mo loutou mamalu. Si mare whafong. Le mafuanga le nei nailo, le tango le tatau i Samoa, o le malanga te i le toa lua na feo si mai fiti le salolo. Na la au mai ai o le atu au, si ala e se tutu mau, e fai mai e te tau fafine ai le te tau o tane. Natatai o tane, ina wa se si ala pese, tonu kuingata yo fale alu po wa mai alo ole fai sua ua tele. No torto fuai le o fa fine, ma ua sui ai si ala pese, e fai mai e tata o tane, ai le tata o fa fine. Sila isi tama ua tatia, o le tufunga lea ua amatalia. Tara lo faua tangia uewe, ua oti solo i le au tapunu tele. Sole ae loto tele, i le ta aronga faatamatane, e ui lava ina tinga tele, ae muli ane ua e fefete. O tumo le Pacifica, le sili Samoa le tautaua, o le songa imiti wa savali mai, ua fepula fi mai ona whaila. O aso whaai po whaamuli ali au, whaatu alua selu whaalau whau, o le singano whaapea whaau motau ua ova i le masaula. Siu Fonga matango fio le fionga e whanana Jerome Gray. Ia po o lona suafa fo i lau i loa ai wha musika wha fianga brother. Leua o tau wha fonga mai ai. Ia o le pese walepa.
Se tala fo'i whaalo tātou atunu o Samoa. Se tasi o na Minisita. O le ewi ao nei se fo'i le whaatulanga ina o le tala. Mai le ima mau te le atu nei. Na o maua ai se mea fau. Ta u whaalongo lama le iai te le mai loa I lo tau sila fia. Pēna u tau maua mua I ni au tau sa ili linga po ni tala tu talinga tu ngutu mai ei pei o le maua lo tātua tunu o mai ana mua. O le maula na u whaalongo iai. E le mai seisia tangata. Ai pei o le mauna pua ina mai lava I fofonga ma le sila fia e le Afioga le ta ua I le pese lea na usuina nei e Jerome Gray. O ina I ngā teitono a le Afioga na sui ai upo le pese na malanga mai ma teine fo iena mai le ato au mai fiti. Le tala le ua masania I tātou. O tai ma tila whainga na o I fiti ia ua sengi mai mesina le nā fo ia tunu ina ia maua e tangata o lo tātua tunu ule fo ia ta mai wha atisi I le tāina o te tau. Ai o le tūlanga la e te ia I lo whalongo. Le anga whai mai le tangata sailunga o le Facebook. Sailunga o le Facebook langa whakarakarangwanga. Whai mai le mau o le tu ua o le Afioga lea. O la ule ta ua le Afioga e a whai tō te manatua upo le pese le a umanea na langi nātu ma Fofogaina atu e whanana. Ia ona mate ia ngofiale ma manino I le Suasua o le Afioga. Nai ta ua le pese. Na tau nuu mai ei teine e sele mea ua vaaya I la lo I le aliti o le tai. Tō tofu lo ia ia e lunga ua se ua whela wai upo le pese. A le maula le tu ua o le Afioga lea. E leo tae mama tila whaingana a mia le atoa. Hei oi. Ua o fiu wala koe sua le kilipi lea. Si o toi whaalongo longo to toa mama nino iai. Leanga o nai ta ua ingoa. Ai o te leo manatua o le sasi fo i wao. Ina ua o le wha mawina I lalo ia. Ai o nai tala wha penai ese le momo o le loto ina ia maua. O a whaifo I la o whaafonga mai le pa I o le Afioga lea. A misa le Afioga lea o whare alupo. O le talo sanga lava. A whai o iei si mau se mau whaafale alupo. I le tūlanga lea. Manea e langa I lunga. Manea e langa I lunga. Leanga e o tele mai lo foi pe whape I ona e esea le mafua anga na whai e le live ar to ina lea. Ai pe ua ia tā uai vaenga ia. O ni mea e wha me melo ia I le Afioga. E whoringa mai o lo tāo fi mau o ni tala tuu ma ni tala o le vavau o le Afioga. Ai lo wa manatu. E manea e whasoa. Manea e whasoa. Ia ina nei pei a tātou tala whale a lupo se tu lou are pa ia o le motu sā. Leanga o sila fia uma e Samoa, ia tapu fo'i ma tapu a whanua le fo'i I tu o lo tātua tunu. E tāo fiofia la tūtala. E tāo fiofia la tūtala e le whasoina. O na iailu la tū manatu o mea malama Samoa. O ia I la tau e tupunga mai ai maafua mai ai uma mea uma. Ia, o le whaarawe la o le nalangona. Leanga iela la tau mau le na, e tau fiofi mau tala ma mea lo la tau motu. Le motu sa, a tonu o manino le rei. Le ia se si moko le aku sa mo e whaalangi whapenga, le moku sa. Ia, a e silafia, pi ia le atua. A e le silafia, ma fau a kiri. O le winga la o le whaamatalanga.
ina nei pei la le mau lea ua manino ma tangia mai ele whaalongolongo atu iai. Ina nei pei la mau ia ua manino ma aliali mai i nai la Fionga whadalupu. E pei o tala ma mea o lo o tau fiofi i tangata o le motusa. Nea la ua whaalongolongo mai fo i la isi por kalame pe ua amata on da tala i fafo. Ai o le mea monia ua tautua upenga. Leanga ua loa au na ta oto tala o le atunu. E whainga kālao ngā koe karikongu iai. Ia mai o le mea ua manino. O le whinau a lea wha motu sa. E wha māwarurunga e whai mai a la tau ua na o la tau. Ia. O le fwoi e la lako mau. Ia i fwoi la lako maka ngiu whea ngai mreaka. Ia so se mea e tupu mani e tupu ane i se isi tu o le atunu. E whai mai aka mai o mea lako. Mai e whai asa la tau tala e tau wha pipi ane iai. A le mea monia o le toe amana ia. Mo le toe taulia. Whai pianga o lako. Ngā le kāua kako wha aue iai. O tātou wha longolongo. Ia e le toe fia wha o ngai nei se isi. A le tala la leo tau whai wha pupulat. Nanga e fau. E fau i lau wha longo. Ia e manea la e a mai. Ia wa le tolu wha lima ono ni tala o se mea se tas. E manga ia ka koke maka wha longo ma fua iai lo tātou lango. Ia le mea monia o lo o manino au iai pei o mau tu talinga ma tali tonunga toi ina. O le mau a ma le tala lo tātou tunu e lango e ni langi soi fua ma ni pine wha mau se tele. O inai ave iai le wha mua. Ia awa mafta maia epi whaleolo. Ala inua mo mu. Ia o nisi foi o paanga tuai. Ia ma wo ma mai ale ni o unanga mafta mai. Tamai ta ia ana kose. Ia le o ma watu o ilalo le Wellington ia masalo se whainga malanga. Ia Manuia se singai na fo ia tunuu. Ia ma Fai'oa inga ma ainga o no nisi foi o fuanga e pe o na mafuai. O whaasok tau loa po leia solusi leia tau o le sa. Oi, kamora kai whau. Ia, ma lol soi fua Manuia. Whaafatai tele a leia tau o le sa. Tu sai o le whatasi mea mise o na o whianga whaasoko. Ia, sau lo longa, talo whalava. Ia, le o maa watu. Ia, ua umataimi o breakfast i Australia. Ua tūla lata fo i taimi o ainga o le au audi. Ia whapewhai ona whawhailoa e atu ia Evo Lave, talo whalava, mafuta mai New Zealand. Ia, whawhailoa e atu i loutou pa ia ma loutou mamalu, i loutou mafuta mai. Loa se fuiva, Van Saui, i sa ako la whaele, ia mafuta mai Porilua, o Van Solo mafuta mai Sini, ia o Brisbane, o Alalam Papa, a oi waloa, e whawhailoa i whaatalofa atu i loutou pa ia. Alai nua, ia o loo mafuta mai Queensland, Australia, ia malo whaaftai, o loo talapea loutou whaamalama ma tiro mai, lango mai le unanga le siufonga le tai au fau le ni aso. O le ua toi luas fulu ma le tasi minute on tale o le tulai fitu i le nei foi i atunu o lo mātou tautua tuai a mese o le State of California i saute o lo mātou ngā lulua tuai tautua lo tau pa ia le ua whatasimaia songa ia lio si osi ia o maalia tua nai whatasi mai Cranes o Australia ma lo nama whawhatai ia me se foi o le whatalofa ma whawhailoa ia tu ia
no noa te pora ta vita, a futa mai au ki lani. Ia malo soi fo Manuia. Na ua, ia ilau tau fo launga ia solua, ia ua savalia fo ile tau malulu ia tau, ia a o le aso ngafua le nei, i le nei ai o long pitolo mātou ngā lulu e tuai. Whatano whātu le whatasi mei o mamau e sau. O loo whape mai ana kose. O le isi fo i mau a whane alupo. O le tamai tai o na whanua na ia mua suia le tā ina o malu. A whawhine. Ai sui loa e tā ina o te malu loa. Ia e tele lava mau tā ua i le whalonglongo. Mea sa tutupu fo i lea la whango whane alupo. Ia. Malo, whawhtai. Ioi. Whawhtai lango mai ma whinangaro whaalia, whaasoa mai ana kose, ia wā o inai le tau i tū malo, tau wha i tū asau, ia e pe e manino ai lau whionga ana, ia fo i tala tu o lau tū wha i tū. Lewa mawhita mai stasi fo i o tau sala o le nia unanga, uisa wha musili, ia, all the way from Seattle, Washington. Ia, talofa lava, aloso I Manuia. Le ua ielu, ia, whatalofa atu I le nganga whaaloalo. O lea ua paolo ale ni vaenga o le aso. E leo toi mamau fo I ai mamai atu le malama, ia ai whanga solo mai taimi o le pōng sā ma le pō liuri. Ia I le nei ai o lang pito lo mātou ngā lulu e atu ai. Ia o lea lai mori mawina I nisi. Ia o lo iai pēi la tau I taimi tau amata o fōlaunga o le ni aso. Le whea ngai pēa ia le tātou pāle mene I Samoa. Ma fono tanga. Ia le lai ma watu pe wa tolo pota o manga le fono au fai tula fono lo tatu tunu u I le ne yaso ia se ia ulia le tula I vai le tai au tai au. Ia ona toe whanga solo lo lea. E pe ua ma vai atu le vai yaso na te nei sa whenga iai ma tula fono. Tula fono tau Faaofi, ia o le nā ua uma le temi na whaalangi o le Faaofi. Ia na ua pasia, wa lo ia, wa vea matula fono alo tātou malo. Tāno whātu ia whetu a fualo. Ia whapefo ia King Tea. O lo whapea mai a whetu o usu I whanua, ma sua I whanua, na au mai le ato au, na Fetalaiga I le tuua o le nu, na lea, usu I whanua, ma sua I whanua, ioi, e māneia la ai, au ili le tala, leanga e pei o na māua fo I tala tuu ma, tala tuu wha solo mai o lo tātou tunu. Nei mafuanga na fuai na taua tai mama tila whainga ni tala na valea. Na mafuai o na o I fiti ia ma sengi mai ai ia vaenga ia. Ia ma le tala atoa le Fai'oa inga to mai tai tau nua ni se la fai e pi ele I tea I la tau na Fai'oa I ma mai tai mua I le motu tele I savai. Ia le tūlanga le malanga matai mama tila whainga. Wa o tala na, tala le na o masani I tātou. E pi ele I mamate la ia, e fo I ma
na ulua I Fai'oa I eita e mama til whainga. Ona whaawawa ia leo la malanga si e taunu ane tūmua. Ia wasia fo ia le tu saute o le wharetua masanga. Ia mawhia ina I la Afioga le na o sua I to fitoala. Ia pio ina la le na sau e lore tala ua tuua ina le oso le whainga malanga. Ina ua I tea e sua o le atalia na malo. Ia e manei ala pine whaamau o langolango ina e le to tele o le atinu le tala le na ia tae mama te le whainga. A lea la ua sau la ia I ngō fau ia. Usu I whanua, masua I whanua. E manei ala e whaapupula mai pēr la na I tala na. Po o le mea o le tala atoa lea ai ese ingoa. O le isi lana na vaenga I taua na manino ai. Se I tafuli umamai tu o le tupe. Se o tātou mata iai. Po le tala ale tasi. Ai se ingoa ia e whaunga. E leo tai mama ti le whainga. A o ingoa faula ia pe o nta ua mai ma wha manatu mai fitua fuao. O le tūlanga le lei lale na. Pe a whai e matala mai I tua. Ia se isi fo I wha maninonga. Se wha lautelenga. Wha malama mai lale maulea. Pe ese fo I se isi tala a tō lava. Ia. Pe sau. Ua na o ingoa e te tau na wha sao le tala a tō lea. Pe a whai se le tala o loa na ala langa ai o tātou tangata ma le sirafia. Ia. Lea e wha pe mai ana kose manei le wha longolongo atu I le Faafofogaina. I le Fofogaina. Sorry ana. Wha longolongo atu le Fofogaina mai o le launga wha tau pau le Afioga ia Lautumuia. Ua launga le kamaloa. Faatautaia ana. Ia e moni. O le whato o whaisi loa o na ulufale ma e ona faatautō le Afioga le whaipule. Ia lea la whato maua se avanoa e tūtūla ia awala na launga faataupou. Ia mana tua foi. O popo faua o se ali ele atoa e se vai aso talo na mai ona faatautō. Ia ai lau Manuia loa le loa sur lena te pisa ina I foi ma umi le teimina whata vale ele na whamsinonga. E peo inana tau fia mai e lea wanoa lea. Lea ia se si mafuanga. Mai ua ta tau mo no mea a ta mai o se whai unga, a ta mai le whai unga na ta pena e le Afioga le whaipule. Se I tuu uma mea ia. Ai se I o le whamsinonga. Ia se manino ma ato toa pa le tūlanga iai. Wai moni le lei ar whautautanga le Afioga le whaipule. E le au ngā le tō pelau o le launga whaataupou. Ai saulei unga o le whamsingonga e pau. Ia atonu o se avenga mamafa le finangalo o le Fetalaiga ia Lautumuia. Afioga le whaipule. Na mafuai o na tapena lana whautautanga sili o na tamaile na. Se ta oto uma mea uma. E se I o le whamsingonga. Se I ilo. Ia. A mai masaili aile mea moni ma le ameo tonu. Ia na whaatino le o I vai. Ia la ua maia. Ia lea la ua longo ina mai tātou e ana kose. Ia o lea so. Tau o manga o le fono whaitula fono o le pāle mene o lo tātou o tunu. Lea na Fofogaina ai. E le Afioga I le ali whaipule lana launga whataupou. Manuia. Ia. Lea ua toes fulma tasi minute. Tā leo le tūlai fitu.
Ia, tātua se pese lea wala uto vita Fonga mai.
Io e mali e ano ta a. Pane foi ia na ia foi si ufofonga fou il fonga ma sa matou whalongo. A leua toi 5 minuto na tāle o le tūlai fitu. Man tua le tūlai valu e pe o na Fofogainatu valu le teimi la mātou. I nei i Long Beach i California. Ia o le a le liwa tuai whasalonga si Fonga le taia fau. Fai'oa i mana whionga ni Minisita o Pisinisi la Manuia. Talenga ia le atu nuu Wayne Fong. Ia po le whionga fo ia Faumuina e pe o na silafia i nisi i lona suafa matai le nā. Ia, tāna le tūlai valu. Ia, ono sai mai ia leo toi mamau foi. Ia ona o le i le nā i tūlā. Ai whaafatai tele lava e to fine ia i fo i le no maua atu nei ala na wha Manuia. Luisa wha mausili. Whaafatai tele a Luisa tu sai fo i o wha Manuianga mo le asao ta mai i le tupau ta mao le au nanga le South Radio Samoa USA. Malo whaafatai. Ia o te atu ia le fo i aso. Te le ale se senga o le whamanatunga o le asao tama. Ma le asao o tautina. Io e. Wa vaia ma moli mawina so o fo i tausanga te tasi e. Whamanatua i aso ia. Ia e pi fōringa mai langa o tele i ele i ase taimi o se su e ai po le atonua le tala se tala e mafua i le nei aso. Ia po le mafua anga fo i alaina le alu tele i ai le mafau e sa ili ili. Ia ona e pi e o fo i a tau pe o te tei fo i pe a tau mai wala talata le aso sa o tama. Ia e. E ese mai ai lai langona ma manatu mo le aso sa o tina. Ia. Ai mo le aso sa ia na nafi. Fa manatu i nai le aso sa o tama i le nei tūlangi o Amerika. Wai pi e fōringa i mata watu o se teimi o kuso ea ia New Zealand. O le manatu o le leipe sa o la masina le nata. Ia. Po se vai tau va pena au kuso. Ia, whamanatu e la sao tamai New Zealand ma Australia. Ia fa pena foi la le tātou atunu i Samoa. Ioi. Ia. Ai mo la sala ia na nafi. Ia pi tele ai ni nai me alofa foi o le ula sua malie. Ioi. E tawa ina whaailoa tua i tamā ia le alo lofa foi o lato te tōlua ma lato whanau. Ia. A le mea monia. A tātou liu liwa iai. E lei
wailoa fo'i le au fai pisinisi le ni atunu. Tele mai loa ia New Zealand ma Australia. Ai fai ala utala o le atunu ule nei. E tau ngō kanti si le tele waso le tausanga. Ai oro ila vai tau le nei. E pi a matana si i lunga ia me, i te meo la sautina. Saua ia lea tau ma ia iuni i whaau unga o tamuiti. Ua ma kua kaunka au ia meo lole ma mea sumaria kanti sa. Leanga lai e ave whaatasi ala sao ta mama nisi fo i o whaau unga i nisi o aunga. Ai o le winga o le whaamatalanga pe ua mate ia mai loa e le au whai pisinisi. Lea mana ia ma le taulia ma le alumia o meo kanti e pina a mata mai le tū ma le anga lea i tātou Samoa o Tonga ia a waru alua a sole ua makua i ese le kua i ngā Fai'ula lole le ua i asoni ula sua malie e fai o le lau kekele a o le la popo o mea iai sole ua sau a koa le pepa kuisi la ko ia ka ai fai atol swinga o ne aso a ua fia ai la ma kampani ma oloa o tele ia la tutupi ai e pei o le fautuanga le sa afe le Fai'oa ma le tātou pakalame le ni aso ia mana ia la si vaenga le mai e Luisa Father's Day should be special because all head of household and provider male protector o le ainga. Ia, e mana ia fo ia manatu o ioe. Ia, e pei o tūlanga nai tilo iai. Leanga ia o tātou ilo o mā le talaanga o le onga o Afianga o le tino o le tangata i le mea somarie. Me maua i le suka. Ai au mai la tau ina na o se whaula fōringo mātata toi le alofa. A o le whaao ngā ina la. Ia wa ngā o singa mea se kasi e kau kofo ai le kama. A o lea la o le lumanai la o le ekalesia, lumanai o le ainga, lumanai o le ekalesia, lumanai o le atunu. E pei o na ave e manatu ma whaalaninga o tupurang fau. E pei o le kalapuranga e laki ula lole waso whapitone. Ka maiki whaasolo i fwoi au malolosi talavou la haiti, ia ma talavou mātutua. O la kounga aia umara kaunga kao, o mei e alu ai le tupe, e alu ai le malosi, i le fatuina, tuu whaatasia. Ai na o si taimi lai titi ngi ngai me nguke, e le a kose i kula. Whaula tua po le tina, po le tama, o le tama, o le teine ua whaau mai le aonga. Ia, o na ave ese lo le maleua. Ai laki ai lor kingifu. Eo e. E te tau ao na tātou tilo fo i le tele o le tupe lea la wha liusuka. I le tele o le wha mai lea o le a wa le mea monia. E le se tala se lau tala. A mata mai ai tamiti foto a lua tausanga wa mawhaio na tuu iai le lole miti e le folo patato ina e lawa ai. E se wha solo a kua ilunga. O lea o le a sao whai mai arka me kiki le ula a koe umale leia. E se matau mai la. O lea wa a mata Faafofoa tu ai ini mai. E te tau au na mawhawhau tutoa, mawhawhau manino, whai mo le sila fia le lei. A afianga o le alu toto, o le talavou, ia i tūlanga ia o le a whatino,
i le taimina a matai ona ta ua whapea se whaali e le vale alofa. Whatino ai le alofa nau tai o le whanau le tama. Ai waku la le whaalinga o le alofa lea. O le ula lole. Ua nā o mea sumari. Fua la ia Afianga. Taungata ua leo koe kaungo fia kantis pe o whai aku. Ua se la fia le leifo i e whai pisinisi o le nia tunu. Le tūlea. Ai pe o le tūlea wha Polinsia, wha Pasifika lenga mai ingi. Ua mori fo ila i kua le whai ula lole al kanga Pasifika, Samoa, Konga, Fiki. E pe ua whai si pasi la i titi tua. E le whai ula lole ale Mexico. Io e pe o inganga kakai mai le whai ula lole a kākou leo ka vai aku. Sorry. Koe kiki au le apaingu a koa le o su i mai le. Wala popoa. Ma mafa me ua iai. Ia. E le ngata fo ila lea. Wa umai a i o tātou wa ai aso i ena a mata mai me o ula tupe. O ila mani me wha popo. O whaile pūlo wha kupu ki lea i runga. Au ngā o kupe a. Swing o ni aso. E whio lolo lape a o le tupe. E wha ulai le tama. Wha ulai le tina. O le u wha au umai a onga. A le wakula leo le. E le e lo se manatu fo i le wha le au ngā ina. Le tauti ngā. Ai te tau ao no tātou mawhau to toa le iai. Ia Afianga. Whai o le taunga tāo Candice malole i nei aso. A o Afianga la o le soifua o le Afiafi ai pea. A whapea la o le na o le fia uma o na ula mala e le nā taimi. Kofalo i ka maiki. Ia o le ua tātou Faafofogaina ni mai o le a tupua ne a male alu toto. Se i ho oa i na tangata matua. Iong kako whape, kwa la aiki ngai ka maiki aua suka, koko maualunga, aua, e leo ka maiki. Tātou matua. Nanga suinga ia leo iai. Ia, whawhelo e atu ia Samoa, po Samoa ulungia, whapusa reti manu, Tala Smith, ia, o se uso ia Paul Sminko, ia peo le ngoma ua lo na utilitilo ua ia le ala o toi saula kama. Ia o le nā tonua, au fwoi ni o tātou bame whasa. Brother, ai i tātou a le fuafua ngā tamai. Le anga o le tele o suinga o nei aso. O tala vau e ua maua i ngase le pipisi, ngase tō mauia. Suka, toto maualunga, ia ua whaina kidneys, le anga whatumaa. Ia manesia mai whapena, ia no tātou ola masoifua mai, na o kangaka mākukua, ngā o kako mangingo sa mauai. Aso nei, sorry. Ia, matala vau wala iti tupulanga wa afia i ngase ia. Ia no na peile tātou te ofo ai. Tātou te ofo ai tūlanga nā. Mō tātou whapeane. Pe ai se aua. Ia o lela ngalo ia i tātou le melea. Le ngalo ia i tātou le melea. O le lau o lole e whawhanga ai tamiti. Ai misi a iaso whapitoa ia. Ia, na ona lafo au whala atu lava ina. Na lafo au whala atu ina. Ia se ia se suinga. Po ani ni lanu mana. Ua kele fo ila tamai o tātou tātou tamai tai. Tina o lo tātou tinu. Ia e fatu atu lea pale malea ula.
mātango fie, ese mai nei lo mea Somalia ia. Ia ai tātou wanga I le nā. Se I whaaiti ai le numera tasi o tangata atu motu o le Pasifika, ia I le suka ma le toto maualunga I atunu ese mai malo tātou. O te mana tua lava, e pi e whaane le Fetalaiga ia. Ma taa wha rā tami whatilua. Io sita mali I Samoa le nae, e Faatautaia le isi la o le company insurance le mātou te whaasalawina atu. Ina ua o la Faatatalanoaga I tūlanga nae, e na o le lua I territorio Amerika, e mawhai ona o atu iai le malose o le latu o unanga. Ua na o Guam ma Puerto Rico. Ai le la vea I la tātou I Samoa, Amerika Samoa. Ai sea, o le ale mafuanga. Ia e matamuli, e ne siali e tau le tonu ma le sao. A le mea monia. E le o pasia, o le mea tulou fo I awane I te ele ulunga I le finangalo tātou tangata o lo o Afioga papa au e Amerika Samoa. E whai atu le research, e numero tasi Amerika Samoa I le maualunga I o le suka. Toto maualunga. Ioi. E fua I le isi lua leo territoria le nei malo Amerika. E la I titi le whaitaua whai o tangata Amerika Samoa na I lo Puerto Rico, Makwam. Ai numero tasi le to tele o tangata o le whaitaua whai o Amerika Samoa e maua atu le suka me le toto maualunga I lo Puerto Rico, Makwam. O le mafu angatonu ale na. E le talia ai mai le na o ai le first financial security ia e fatuso na la Amerika Samoa. Ioi. Ia o tūlanga la ia. O le tau mafa menga oa, maasoa, fatasi ai ma le mea Somalia. Tūlanga da. Ia, o le umafuta mai wili Faumuina, ia o Tasi Smith, Faafofoga'aga tele lama I finangalo fo I pe ona whaalia. A rewa sun ma lomi no te ainili tūlai fitu, ia, simani whaafonga, ia, te manatua I lātou sa whiangai whainga malanga. O isi o whaatino I nei taimi. O isi o tau nua lātou whainga malanga I tāulanga sa Faumuina. O isi sa whiangai whainga malanga I le tasi lua tolu vai aso taluai. O leo o toi taliu Manuia mai. Ia maua toi Fai'oa I maainga sa whaamuli. Ia, mo o tau umala sa whiangai ma whainga malanga. Ua toi taliu Manuia mai. Ia ma o tau o lo o whiangai pia ma whainga malanga. Ma o tau o lo tā pena whainga malanga e malanga I se taimi o le nei aso. Ia, o le pesana nei tā whaapitoi nātu ma o tau. Ma lo le malanga, ia Manuia le malanga, ia Fai'oa I Manuia pe atoi taliu mai whainga malanga. Sumari whaafonga le pesana nei ma o tau. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tua ai ua sili atu se ta silo manatu Afaiolea, ua lavalea, Afaiolea musu sa se kai mai se upu, ne te wape ole tasi upu. Moa mo lulu,
pulu asili ona pa'apupu. Nei e tongi le moa ai upulo na apa ne tei o le tasimu angana. E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata. E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata. O te mana tuaina sa urupu o le apai atua e paamisa-bisa ai se ale pomai o amafuai no fuli tua mai apai olea ua lavalea apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te wapei ole tasi upu moa moa lulu niu pulu asili ona pa'apupu ne e tongi le moa ai upulo na apa ne tei ole tasimu angana. E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata. E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata. Apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te wapei o e tasi upu moa moa lulu niu pulu asili o na pa'apupu nei e tongi le moa ai upulo na apa ne pei o le tasimu angana. E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata. E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata. Se fulu maleiva minute te ai le tūlai fitu. O ne ngalo ia, tātou whelo inga mana whiongan Minisita ia Leatinuu, Fong, ia pe ata le tūlai valu. Ai, olo mori atu pea i uto mauta malawa tātou whawhiwhianga o whaipesa so i whiwhiloi. Ia wana fo i tātou whianga iai ma tau tua whaawau o si ufonga le tae fōu le ni yaso. Pe ona talatala i yaso whaipitoa ia, taimi o mawai. Ia, a wao le mea moni lava e longolongo a ma ua leva ona
I loto o tangata o le lalolangi, le afuanga o le ma le tupuanga o le asao tina. Le valava. Ia ai e pea ona o whai atu i le temi o mawai. O te le manino lei ma o malamalama po le atonu a se amatanga o le asao tama. E pea ona ua mafuri le lalolangi e wha manatu i le vai tau, ma le vai tau. E pea o le isipine wha mau e atangi ai le amana ia tele le lalolangi o le aso tina. O le tasi lava o le masina, mai launga tasia uma le lalolangi atoa i le aso sae whamanatu ai. A o ka mala, i pi ka ape ka lai loa vunga le manino le lei, pe la o le ua mai ona whamanatu ana nafi, o le aso salo na tolu o iuni tausanga te tasi. Whamanatu ai le nei atuno o Amerika mo na territory. Ia, e sere teime whamanatu ai isi atunu e pe ona matawina ia Australia ma New Zealand. Ia kopi mai ai marakaku a kungu i Samoa. Awa e pe ia e whapengar ka koua kungu. I re kau whaama i ke a ingi mea. E kosoa inga aku e se tapo inga po se whaala tonga lo na amatanga. Ia apolo e le au whai pisinisi. Ona o le seleni. Tele le oa. Io e. Maua le iai polo fiti a company ma pisinisi. Ia e le whamanatuina fo i o se aso whaapitoa whapea. O le whapea mai a le maua sunga ia paulo. Na moli mau ana po le atunuu mea o lo o alu i ai tupe a le misela e matautia whainga le i tapipi. Whawhelo i atu i a Rusia po woa. O lo o mafta mai. Whaftai tele ai le whelo i mai Rusia. Ia. I oi e tātou te whaamaonia i le lei, whaamaonia le lei ai ia le whina ngalo o le sunga i la audi al mare toa e pe o na whasa so o ai tono o le mautafono. It's a one-man band. Le mea ngai e ka kua kong. One party state. Po sao e ngā upu reri o la audi. Are me mongia. E na o le tā ua o le pati. Ai o le pukongwanga kaunga ave. Sa wha one-man band e ka malo o kuida e pai. Te ta inga o le tātou malo. Awa o le meanga iai, ngā o le ioia. Faafofoga foʻi la i upuna manino le faafofoga le atunu ai ia le migisika e le lagolago mai le mea le fai akuai ia o ga ua iloa le mea fai ioe faafofoga la ia tuai ga upu tatou te manino ma mautinoa lelei ai le mea sai le loto le nei toe ina faateʻeina ia ai a fai ua amatao na lalanga i lunga mea o lo tātou manino ato i nei ma talitonuina lona le mana ia ina ma lona le talia o lona to i lalo. Ia o mafuanga ia. Le fo i la o tātou manino atu. I le mafuanga ia lai ona sanga pipi i pe ia nisi o le atunu. O mafuanga ia. Le anga o le ngumia i lalo i. I le lofi lima u a mea i oe. O re ngai koe inga whake a inga. E matautia. A tātou fua fo i lai upu a uma o na whaalele i le ea. Mai nofo le lei loto. E saunuanga al to mai tai pāle mia. Toi titi a tātou tuai.
Ioi. Ai whaalau tele la Leatinuu. O le ana tuai. A o le me sile o na whaaleo ai le nganga whaafitai. O na e lei tuai tele. E wia ina ua polonga i la tauma ma o sia e kau whaakongu kongu mea sa a mata o na whaatino. Na mafuai o na tau tuai le titia. Ia o le me sile a whaafitai. Ua le kuai kele. Ua le o se kuai kele. Paul Sminko lo whape mai. O le fesili. I le hotel le pisa o ai tangata ma loa na whai a nga i ai ma lo wha alua lo lava. I le hotel le pisa o ai tangata ma loa na whai. Wha mole a uso se toe wha lau tele mai a ina ia manino mana mala mātultulang o le fesili. A tono lo ngalo na e taipinga i lunga seisi manatu lai titia e manino le eile ta oto mai o le fesili. Ma le nganga wha rolo po. Ia e whatalo whatu ia Merania Simone o lo o maafta mai Manuia i Aukelani. Ia. Oh, sole. Kalo whai. Tēnei o se ui tu malo. Muri vai sa whata. Ia. Me sili nei Manuia Merania. Tai le lava i le whatasi mai. Ia, le foi la ua mafuka mai lisi kama sa whakalele. Tupu muri au. Ka mai ki o le muri pula mai e Merania. Ioi. E whau i sa whakar kako por kalame. Ai whaftai tupu o nae Manuia. E whaatalo whaatu fo ia uli lata a kelipa. Ia malo. Whaftai le whatas mai luso fitu minute te inele tula fitu. Ia e anoa noa ia me whale tonu e peo no tātou mai tawina. I le nei vai tau i lo tātou atunu. Talo whae si o tātou atunu. E le taua e au na o na ngase la tātou whaftai le atua. A wā o le mea moni au te manatua u la ngona mo o manatu i le amatanga. Te mi fo i whako ai le i longa o na mapu te isi ane le vevesi o lo whainei. Te manatua u la ngona mo o mawhauwhaunga na o tautala i le i fina ngalo le tua. I se taita inga o se atunu u sa muti vale lo na lofa i ai. E taita i se tangata masona au ainga. Ia pia tangia mai o no fua u ia mo tilo atu le moni o le nā mau. Le anga atatou manatu e peo i nei le nei fale wā lesi na to tongo atu ai le toi whaonga ina o le upule o le popou. Le ua lau tele lo na whaonga ina e le atu nuu. A wā o le ai ia le au nanga le fasa le vale e tau nuu a le nei au nanga. A tātou wa ai le tutu solo o pau. Na wha tutu solo e le whainga māloa le HRPP i le taimi o la tau mawhai. Ai mese a le toe ina wha te aina lele. I le tau mawhai a le toe ina le wha tutu solo pau ia. E pou waila na whainga māloa. Tuto tasi. Ilo na leo e tasi. O whea sa wha tutu solo ia pau ia. O mata ngā luenga le malo. Tō i aila na whanau, tō i ai tangata o lona ainga, tō i ai ana wōwa i lalo o lona ao.
O le afuangana o le toi whaongaina o le upopou. O le upa o le vale atunu. Whaongaina le whaatufunganga o whainga whali. Ai pi o le aile na al pokalamia le nia o unanga. Le popowina le na e tula epa. Le toi ina whaatea. O le tula e mai o le malosi o le na whainga malo. Sa nau e tū. O le nā. E ala o tātou titilo atu. A whaisai eiso na ngona whapena sa tau pou ai le whatula ina mai o lona whainga malo. Le ila ua sila ifo le atua. Ua sila mai le atua. E le whina ngalo iai. Ta pena loe le atua le pāti na le valu masina. E ta le pea i lalo pou ia. Pou o le wha maa ua lunga. Pou o le fia pole tutu. Pou o le whao malo. Pou o le fau o tunuu. Le aua malepe. Le anga a tātou tilo i se mea ua au tausa ngalo na malosi. Talu ona tūlai mai i lona whaavaina. Ma se mea o loo tātou te whaatusaina i se pepe mea o loo totolo. Vai. Ele maua se malosi e tū ai mamomoe. E whainga tāo no tātou talitonuina se meo no tupu whapea. A o ai e whainga o fie mama whai o na whaatupu se mea whapea. La ia se si tali. A ia se i wanga nā se tangata o lo soi fua le paneta ma le lalolangi le nei. Ai ese se paneta na au mai ilo na loto malona nganga. Ona te teele i le tali le nei o le au whaaleoina. E na o le atua sili ese lava i le langi. E mawhai o na whai ngofia i se me whapea. Si la fia umai tātau. Oi. Nai whai pule ia e le ngata ua loa na tōtō tasi le isi whai pule. Whaatea le isi whai pule mo le whaenga whaupuwhai. Ai tuli le isi whai pule mo le pale mene e toi alo e toi whai maila na whainga palota. Ai wha ma vai le isi whai pule vale whaenga whaupuwhai. Ai sau tōtō tasi. E peo i nāna fua mai ai le suinga whaurea. E le mawhai la e stangata soi fua o na ta tailo na mawhau e tali tonu. I se vaenga whaupuwhai e fau e le iai se tae ao, e le iai se ngā luenga, e le iai se maa ua tongi mō le atunu. O na o lantou pitinga, le vaenga whaupuwhai ua lona tūlai mai, ngā lulue. Le leana pisa mai e tautala ngā luenga. Sala i le pisa whapena. Wa ua lewa o na tūlai mai e whai ngā luenga ia le malo. Ioi. Ai whafua se ia. O na to i lalo popo, le malosi le nā, i le vaenga whaupuwhai. Na whaafua veta o na whai. O na o le atua e mawhai o na whai a meana. Ia le halai, le wadua tausanga, talo na tūlai mai, suinga fau ia na suia i le atua. A o le nei lava e sanga ala langa pea. A le ala wāli ali mai. Mafua anga, e alai o na tele pea tangata lango i. Mana tua fo i lale mea le na popo mai. Pise pyramid fongale. Pi a mata mai lunga e pa e sa ila lo mo to ila tele.
Ia, e peia le loan la lea a le HRPP le Reverse Bank of Samoa lea na whapeana la tau sefe mai ai le aki Grace mai le vaitemi lea na lolo vai ai le taulanga i le lau ea pe tau ai toi alu atu te malo saina toi whaatau ese leo tāra aki ai muli ane o toi whaataua ia atonu pe o le nā o lau tilo tu fo il nā i le isi vaenga o le fesili ana ia te nane fo ia le pa ia o lau whaafonga ia e pita iane le o matua i manino mai le a o le fesili po le atonu le a fianga o le fesili anga i le Agis Grace Agis Grace Hotel e whawhelo ia tu i le uso ia John o lo mafta mai talo fa John ia o le mea e o e manawa po le nafa to ai anga i ngā luenga ia e whaftai le mafta mai alo fa te lea tu brother ia le fo ila ua whelo i mai ma whatas mai a Maria Simito Simoti ia talo fa lava o le amanino ai le lumana i tūlanga ia e fo utatu whalongolongo atu ua whao pōpo le isi a familiona i le tau mawhainga mo le forensic audit le whiangai nei ma le Minisita o tupe malatu vaenga. Ia ona ta oto mai e lea o le whainumera o le tupe tasi le miliona o whaanganga mo ngā ruenga lea. O ina tātou te iloa ai. E le ai e le iti mea na ta pena mai e nei tangata a wālo la tau lava le lei. Le vau na mativa lo tātou tunu. A le popoko yo kama o ole le atunu. Ole matua ia ta mamai ia. Ia taitelea Maria Simoti. Ia le umata watu e te mafuta mai Queen Selani. Ia Australia, Faaftai. Ale matua ia ta mamai au nei tangata o ole le atunu. Whaamalie, o le atunu whaamalie ngofie. E o ole ngofie. Ia ona ona le mata oto. Se e tia ngofie le maluo le taitai au. A o le tātou atunu ufo iei upu. Aua nei se e tia. Aua nei se e tia. Iyo e. A le maa nei e o le me whaafetau iei e nei to ina upu ia. Ia aua. Upu ia o le vavau. Upu e tā ofi. Upu e la patai. Upu e whaamaati ai le mawhauwhau ia tamai. Tilo manino. Aua nei tilo lata mai. Whalau tele le vaai. Ma nei ai o le amatanga e nei to ina o le upu le nā. Aua. Aua nei se e tia. Ma le taunu unga la. O le makoi maanga ia o le mea na wha tusa e to ina. Le vaai lea ina nei te ia o se e tia. O lea. Lea ngai le ise si e le ngā wai ma whapea anelo na loto. Tua mana ia le maluo le tai. A o le tai au. E le o le wauli e le o le afiafi. Ai sea. Lea ngā o le temile nā ua feto ai le tangata ma whainga tā o whaiva o le aso. Wa unga tā ai le manatu ma le mawhawhau. Wa iai ma mea e leanga o filongi ai. O le a, o le hita, o le tomumu, whaatua upua. Ai whaatosa e to ina, i le urua i taimi, o le amai le atua o le ola i le tangata. Fou, o le tae au e maua ai mea nā.
Felesi le mafaufau fatoa ma le ifua, fatoa la fai mai le tangata soifua. O lai felesi le mafaufau. Tilo atuloa i le ngata i fale. Oka se nei o le malu. Maua marikong ene o le a whaonga le malu lea. Se le nei a. E ui alai na ta oto ia upumana nei a. A ele ai ele i alngo i erika kua kungu. O se e tia i upu sua malie malole la uatu. Ele koe inga whake e inga lea malanga vaenga i tausanga i tele na fōlau mai ei. Se e tia ngō fie iaina. I oe ngō fie iaina mga wai. Whaavale valea to ia mani manatu. Lea la ua koe ka whiki angingi. E toi titi ale i se tātou. I oe, koe ki aku ai e moni ai upuia. Malo mo le tātou por kalami matungo fie le ni vaenga o le aso. Ai sao le lama lau saunanga e winga le vaenga lea. O se e whaatua ngalu. I oe, no sila fie le atua me uma. Ia, whaaftai John a tong. Le ngata o le matungo fie foi o le fina ngalo, lango mai le tātou por kalami. Ia, ai, o le tātou whelo inga le nei aso ina o mafuta mai whaaftai. Te lava. Anai sione whaoso. Ia, pe foi teu tali. I oe, e uia ina o tengia mai au teu. Whapea mai, o kou e whafole vesi e Samoa. Ro file mu Samoa, o kou le kuku aku le afi. Alu e le whaia le porkalame koe o le leilau whai kaukusi. O walo whaavale malea, ki kaukala le a sau kaenga whai e. Ia, malo, ia whasoa mai mea siu a inga ma i nei. I o le tawhi el suasu ma le meli. Ia, ai o le ae tate i loa whai tau le tusi. A e i o u. Ai whaaftai te le a teu. I oe. Whaaftai le whaali ali mai whai o lo vai. Wa le a ua tangia. Ia, se mamanu ai. A tono o le nae file mu o tau ina o e lo whaonga ina le lei o tau malosi e ngalui ina i Samoa. O le whata atu e tau lalanga atu e le malo fau nei e nei. A ua loa o no tau whaase e le malu o le teitai au. Ia i upu se sea le tau ina whaate a lele. No tau se ti ai. Ia. E lele iar whaonga le li o le mawhau fau teu. I oe. Wasa au tau wha moe mai tele i whafo. E tau sia atua le atunu. A lo kau mawhai e lau mai ia mea sina siau a inga wase tau mawhatanga na iau mātua. Ia po lau whanau fo i masau tō lua. Whasoa i nāna mea. Le o le tawhi le sua susu ma le meli i nei. Talo whai. Ia. E teu le le ane i nā. Ia leo mawhata marito whine a tala peili talo whatala. Ia. Whawhiloa e tuwa ia liwa. Savea. Sapi viliata. Moa ai moa au isaako. Nora swalka. Ia malo lava le soifua Manuia whawhitai whatasi mai. Whadalo whātu fōle tu maita ia Elizabeth _Winter. Talo whalava Leatinuu Leatinanga. Befo ia pualaa mo leli talo whalava. Tele ai tia papa le malu so. Ia talo whalava. Ia o lewa tūlai mai tātou te mitu sifuru mo le ono minute on
tale o le tūlai valu. Pea ona whaalawiloa atu le temi o mawai. Whero inga ma le whionga i le Minisita o Pisinisi mala Manuia. Ia le Fetalaiga ia Leatinuu Wayne Fong. Ia pe a tale tūlai valu. Whatalo whatu i anara swalka. Ia siaka taule alu. Tina manu talo whalaba. Alor so i fua Manuia. Ia ai usimari whawhong. Tātua se pesele amo. Lautou whaafonga mai le nei vai ngole aso. Ua motu le vai o le senga o i tano fai Samoa. O le alisa fai mapu le nei na luenga. Mai mau le na luenga sa pele i lauanga. O le tupe lau tele wa fai le amau fauna. Fale fitu e fale ani lima le pata. Fapea male tu sa fata. A fai te fia fata mua la fone sa afa. A soia la vale fatu ia la. E a foi fanga ta mai masani la tupula. Fama nene awale minoi tele. Teu le ta'alo, male loto maulano. Yoli mali, awale pisau. Fato avivi, nine ole moaina ua maro. Tell me a late tomorrow. Fale alili, fale mapo, ole nesilia, emalia iloto. Fale alili, ioma. Tafia falo, iso meu, ua vetala, ole mano, ua le aisemano, eto e oro. Hata pedina le aurolea. Mata pulpipa no profea. Oe la umana mea le fanalo ea fea no fia ualenga tamailea. Oita mai falea lile tu isaute e animalu ai savili sauia la ia sauia tau tai vai vale ilo tu mano sauina elo maia e mautino. Ole tu malolena, ole mansa, sawi
la ia Saunia tau Tai pai lane Ilo tumano Tau ina e goa Maia e mautino Ole tumano lena Ole manisamo Ole tumano lena Ole manisamo Le o te 10 minuta na tāle o le tūlai fitu. Ia, e pia o nau tātou maua upu moni ma le whamaoni le lei. Ia mai nisi fo'i o le au whātu pese. Ua loa fo'i o lātou whaia na tāleni. Na toi whawhatua ia e lātou upu ia. E mambai lama tino ai tū mau whātunga. E oe. Ia ua mātu fo'i sina whatu pese ia na whaia le nā upu. Mamai tino. Olono winga ua maliu. Wa umatu le nā whatu pese. Ai tū mau whātunga. E tātou te whaangolongo ia lātou whātunga ma o lātou si ufonga. Pe ona moli atu o walau tō whita whaafonga Samoa. Ia le pese le nā na toe kawaina te wina le lei e le whaipule fo'i le whare pae pae. Talainga ia whale o mawaenga eni hanken. Ioi. Ia ma se li o loli peni amina. Iona na au la mole ma le vavai lungo o le piano keyboard. Ia. E le se ana upu. Aru te 8 minuta tale tu lai malu. Ia pe ona folofolatu. Ia. O le tu lai malu Fai'oa i mai ai le whianga fo le Minisita Pisinisi mala Manuia. Ia mo nisi fo i Faatautanoaga i lenei aso. Ia whaafetai tele lava ia te utou o ma paanga si ufonga o le tai fou. Ia utou whaaloto tele mai fo i ma. E le o amana ia la fonga whaapea. Le anga e longo fia le tangata ita. O ia tōnu a le isi le la vea i le li o lea. O i lātou na tau mawhai e ngā oi whaafose i lo tātou atu nu umalona mātanga o fie. Tau mawhai e pū lea na o lātou. Ia masalo sia ta mai taina. Na awa avau mai nei malalau mai mea sina asiona ainga. Ia i o se sina maua sia na sana pau whalawa i le toe ina whatea lea. Le anga o le a tātou te manino i le to'otelo i lātou na li liu ma whaase se ina. E le ola so o na whai o le nei toe ina. Kamaloa lea. Ia. Ai whaafte tele lava i le whaatasi mai, whaatalofa atua i nisi whao le atunu whatua maua mai le tātou porkala me le nei aso. Ia. Ai au tu te amana ia fua. I te lea mea tātou te whaatusaina i tangata nei, e whiei. E noa i a mea o le sisio manga ma le nātura o mea tātou te whaatusaina i ai. Ia, e ui aina ti ngā i o tātou te ringa le whiei. Ia, ma whai o o tātou ave sea mai e o tātou loto ma le whiei lea. Ia ona mānei a leo le o nisi leo e toi wharongoina e o tātou taringa. Na te ia le ua mau mali atu. Ioi. O te tau avea pea le isi vaenga leo le natura. E tai ia le taifau, le lavi.
po le maile. I le osoa e ale masina, i le tau afiafi. Io na tātou whaalongo atu lolea, wa e le ka mo lavi. Lana ui o hui dea. Ia la e lua e asi masina la tau i lana whainga malanga masana. A o na ngei e whakaruo ia koe a mamake kai whau le whi i le masinga. E whapela e popole mai i le masina. Wāti li ai le susulu mana ia mai o le masina. Ai whi ia. Vai ma moe ngā pepeang ia ia. Te mana tua pele nā mea mau te avea pēr ma o whaate ta inga ia. Tangata ia e ālalanga mai whapea. Ai ālalanga mai ron tātou manino lore i le vaila e tā ele. Nai wha mālui. Ole ai. Ole vai o le wha māwalunga i oe. Ma le vai o le wha māribadia. O over le badia. Io nā tiri wha māwalunga i a leo le loto. Ia ai whaftai mō loutou ono sai fo i o tou. Ia ko e pe feo. Pa ware meo re kako ka whiri sa ngō kako ia kako ki whinga i whaima. Po pula sa o ia o kako o tou fofonga ma saka wa ai atu iai. Ia e whaiwhai ia vai ma mo moe ngā pepe angi ai. Ia whawhelo ia tu whatasi mai o tamaitai au se tādia ia puava, ma lor so i fua puava. Ia whapefo ia tamaitai a Silvale. Ia itangia ba ngoto ma mea tāno whalawa. Ioe. Ia whaetete fo i uso Paul Minko i mea so marie ioe. O te manatua ia le tangata tusi tala fatu fo i lea tau ta ua sa ia i tātou i teime o mawai. Te le lopo to so i fua pia sia uole na o leva fo i na le toi mo se fisota inga. Le tangata fai ulupani, fai palolo mua, tusi tala na fai ala na tusi e ia na ia tala. O ia fo i le nana mātua ina mai eile sau o le upule fai taringa o au pā. A o le isi la na tala leo o manatua Paul Siminko ina ua tātou tala noa fo i ula lole ia. E lala na tala na nasa tusi e lana tusi na nasa fai ngoa i lana masanga sia na whanau. Ale masanga teine whanau isto ino anga fili tui tulu waa. Ole ngō le tusi, ole raiana ponsiana. Ioi, ole ngō le nao siana masanga teine. Ai sa iei lai te tonu malana tala le ua o mana tua ina ua toe pisa mai lau ka ma Paul Siminko i le somori olole. Ma mawai ne maisuka. E whapea, ua o ona lole a papalangi. Ua o ona lole a papalangi. Ioi. O le tala e pi e whaatusa ma ngai i se tamaitai Samoa na whaapele le whaatau o loa i lole. Ia, ele ngatala na sua malie i le aia le tamaitai. Na mafuai o na see i le whai o loa, tupu ai le whaanawelape. Ai tau mai i le to o lua o le tamaitai le ua tupu ai le whaanawelape i le whai o loa. O na whaapea loa leo le upu o le to o lua o le tamaitai na vanea i le whai o loa. Ua o ona lole papalangi. Ia, kaulang kako whaikeke wae māngai ale ai o le lole le kei me somalie. Ai sau lole li poti o le fō mai o le ase ko i ngā mai o kako ma mai ai. Ia on kako whape ele ai la ua
Sa'awala le talanga fili. Ua ona la lole le palangilanga le uo mai. Ia. Whawhila ia tua ia Johnny Tauti. Ia o yori tana sau foi. Ato ta fitifiti. Ta fiti. Lua lua. Whapewa e whatis mai o pepe le mai. So se fina pe sa mino talo whalaba. Marol so i fua Manuia. Tā tonu nei le tūlai walu. Ia, tā le tali atu le taimi koneti mai ai. Ia le leina le tātou malo whaarongia le ne Afiafi. Ia, e pe ona whaalau i loa atu le taimi o mawai. O le fionga e le Minisita o Pisinisi. Ia, maala Manuia o lo tātou tunu. Fionga ia Faumuina, ia po le Fetalaiga fo ia Leatinuu, Wayne, Fong. Ia. Ai. Se mai whaafonga le pesele nei, ia tai nā tu mo tau, tāri tani e fo i al tātou malo i run whatsi mai. Le tau alanga a Solomona e whakatata I le alofa e le mawhai e vai e te leona tine a ese o le uo I a so uma a o le uso I a so vale na ole Samoa e tua I le Samoa I love ai whaanoa noa ai olo wanganga a eita uso e tutuila ua e lauita Fai mai o Samoa I sisifo e mativa ai ngaloia o e lava wai whaalumaina Fai mai e tele au le tangata nei loa o la au malava ai se manga le ipupai le awa masana ai uilea o te talia mala uloto fia fia ule oe se o tele amanaia Samoa masiona olanga na oze ie e lava lava e palapala o mea e vai ai o mea taumava le ai ni mea ai tuku apa pa asusu letina si anatama tolu masina fafangaloa ile mama ai faanoa noa ai olo wanganga aeita uso e tutuila ua e lauita Fai mai o Samoa I sisifo e mativa ai ngaloia o e lava o e whaalumaina
Tunu ue Samoa se itautuana sio kaimoa ai mata e afelele e maimoa le malo si mai le atua le amapoto e fua Le wori ma minute te nei le July valu. Wana tō leo whaatasi mai la tātou mālo e pe o na Fofogaina atu pa i o le Leatinuu Faafogaga. Ia, alo mai e lau tāpo inga ma lau Faafofoga'aga Samoa. Ia, o leo le a liliu atu la tātou au unanga ma i le Fai'oa foi ma le tātou mālo. Ia e pe o na mafuta mai. Ia, ai faufautua atu. E se tau tuana lava au tau saunoanga ma Fetalaiga ina ia whaatama whaiva a o whenga iei ma le tātou mālo i le ni Afiafi. Ia e whawhairoa i whatalo whātu i lau whionga i le Minisita. Ia lau Fetalaiga Leatinuu ma lau foi i le nei aso i whaiva ma tiute pe on whenga iei. Ia e whawhairoa i whatalo whātu i le nganga whaaloalo talo whalava. Ia, so i fua lau lei fo'i lau fionga i le nei vaenga o le Afiafi. E whamalo fo'i mwhaftai o na o mo fo'i na Manuia mwhai e o na Fai'oa i fo'i i lunga o Polkalame. E malo lava mo ngā duenga fo'i whai pēr. Ia me se fo'i le Faatautaia e lau fionga. Ia wa fo'i le whailoa o matau. Ia mor si la fia le mamaro le tātou Leatinuu. So i fua lau lei. Alo. Tanua foi lau whionga i le Minisita. Ia, oa mai lau soifua e lau whionga i Minisita i le nitaimi. Ua, ai atua ua te lere swinga e tu sai foi ma mawhitianga foi le taimi o mawai. Ia, e sao lele lava le sao noanga. O le ua whaso solo Manuia. Ia, o le pau a tō ne ua le no tui taliu mai si ngā mai foi New Zealand ia mati. Ia, o ne ua lua masina talo foina to taliu mai toru masina ia leo to taliu mai ia talo foina mata ia nga runga Fa'awa pea wa ho te to ina sia tato tinu ala wa fa so solo Manuia o le lo fale to e po e male ma lo se tino ia le nga te le ar ma fa malo o le inga le na le fa le tua ona la na me alofa o le soifua ia o le na o to e faatula i mai ai le malosi Faumuina e lau fionga te whita fo i whiau mga duenga te nane fo i o le au nanga mo le tātua Leatinuu. O le sa whengai i arpa i o le palimene au tō fionga fo i ia mo le whonutanga i le nei aso ia e a mai tau o manga o le e le mo se avanoe e mafuta atu ai ma whaalongolongo atu i tau a fianga o le nei aso. Asi whaisau saunanga pa pe i mwet whono le nei aso. Ia o le whontanga le so mua le o Faatalanoaga le tala tupe o wata atia nei i le maota. Ia awa foi le pasia ina mo le Faumuina o ngā ruenga foi i le malo. Ia mo le si tau sanga whaatupe lusu tolu lusu wha. O le sola le na amatai on whaila unga o foi o le tala tupe. Ia le peto o lima ia whaipule sa sau noa le so. Ia mai se foi le sau noanga foi whaatau pou o le ngā rautimu ia. A foa, o le se a foa. Ia ua foi le tofia ino ia whaipule foi o vai maunga tolu. Ia peo na sila fia le sa o mai le whainga palo tala i titi le na vai maunga tolu. Ia peo le saunoanga wha tau pauna i le so. Ia mai si foi whaipule to wha ia o le sa wha soa lava i le e winga le tala tupi. Ai le ngatai lea ia peo na sila fia foi o le sa whai le so ia le saunoanga foi wha Minisita. A le tamai dai parimia e wha maram na mai foi inisi o mata upu.
ia olo iai ia fo'i le vevesi nei vai taimi ia ele ngata i lea o le whaamalamlamaina fo'i o mata upu i le vaa lea sa sau mai tutuila ai le ngata fo'i lea ia o le whaamalamlamaina fo'i e te maita i pārmia ia o le vaa lele na sau mai saina lea ua toi ua uma na whainga maranga taimi nei ia ono tūlanga fo'i a le alau tūlafono ia pe o le tūlanga lea i le so lau fionga o saunoanga i o le so ai toi whaawau tae o le afoleiva Malo whaftai ia pe ona masani ai pe fo ona saunoa o fionga Minisita i tūlanga ia whata o toa ia talo le tupe ia mo lea taimi ma lea taimi i ona vai tausanga whare tupe lea la ua mata watu ia ua mai ato to e to lima ia e au fiai ma le sui fou le na o vai mongo tolu ia e pe ona tutula ia i wala na saunoanga whatau pou le ne ia so ia malore ngā lulu e stemi foi ona o atu le o nisi fisili tūlanga pe ona e saunoa ia i vaenga na pe ua maua atu e i nei whasalonga newspaper le o observer ia na fia i saunoanga wha Minisita ne fionga le tumaitai pāle mia ia ai amatatu ia se fesili lau fionga i Minisita i lau matanga ruenga e pe o lau fionga lava o le Faafofogaina ia tautonga o Pisinisi e Fetaui malo tātua Leatinuu i le taimi ma le taimi ia o le pena maua i tūlanga o whaitionga sitoe ina foi le ua whatea a sunga atu i le epa e pe na tā ua ai le whaitan malo foi le o le Sheraton Akisia Hotel e pe na te tua ia ai le malanga lena Afioga ai le Fionga Minisita o tupe a ngai nisi tūlanga foi e pe mātau atu o malosi ai le saunoanga te e le toi ina le mawhai tio i tūlanga o fuafuanga le kapeneta ma whainga malanga e pe ona malanga ia Fionga Minisita. Se mai a saunoanga, wale pe foi e tau whaapipi i mai e le vala lea i le muli ai o le Fionga i ala aulian maretoa i tua le malanga lea. Ai le lea le whaamanino mai i saunoanga la o Fionga. Wai pe o tūlanga i a fia i lalo Pisinisi e pe ona Faatautaia i lau Fionga. Ma le ngang whaaloalo Minisita. Ia e me mua ia o te le lopo i ni whaamaumaunga le Fionga ia tu lepa o ye winga le malanga tu la auri Hong Kong po sa o le whamatalanga. O le whainga malanga lava ia o le paure pepa na batu ka peneta leo o te iloa. Ina ua batu tau sanga le tamaita i Minisita o tupe. Ia e hala le wala aulia le company le sa whaataua Eki Gray. Ina ia Fai'oa Suasua i Hong Kong i Faatanoina ia a ia inga fou po ia inga o toi whaatatia. Ia wā fo i le whainga pāanga le Sheraton ma Eki Gray. Ia ona tūlanga fo i pe ona tātou lau sila fia. Ia o le ua iai ia le interest le tātou whainga mālo i le Eki Gray Hotel. Ona le ua maua e mālo le totus full percent o shares ale Eki Gray. O le tūlanga lana na mafua i ona malanga te maita i Minisita o tupe. Ia inga i e whaatanoa ai ia inga ma le Sheraton. Por company au tu ale Sheraton i Hong Kong. Ia awa po le toi whaatino ina ma le anga i lumo o le whaanga i o ina o le Eki Gray i nei Samoa. Ia o le ala sa Afioga i te maita i Minisita e whaatanoa vahenga na. O te le o manamnama la i le saunoanga na le aroa la uli o ngai. O te iloa le se pepa la uli na batu tono ka peneta a mea o ia e alu i Hong Kong. O le mea o te iloa ia na o le te maita i Minisita sa Afioga iai. Ia war whainga na o mea.
Ia. E le mawhai ona tua lunga se Minisita alu I Hong Kong e au noa ma se whaatangana le kapeneta. Ia. Paule whaatangana kapeneta na ave le fionga ia la uri o malanga I New Zealand. I nā vai temi. A o le alu I Hong Kong le aila e le o te leo loa alau te tono kapeneta. Ia e le se whaatangana whapena na patua. Ia o tele vai fo ia le o ye fo se whamatalanga whapea o mauma. Ia tonua aio ye ni. So ta inga to ina ia manisi. Ia po ni kana fatu fo. Ia wa le ndava vai temi ia. O lo tau lama solo a ia tu fo ina ia luo I tala fo ia fai. Ia ina ia masalo ia fo ia te reo whamatalanga le whawai lau fionga e winga mata upule. Malo, whaftai. Ia, e moni ai le saunuanga I lau fionga ni Minisita. Ia tatia ia whapesto ina malona lea nā tūra. Ia e tangitangi ai pēa. Ai orena, maua le saunuanga ma le whapulaina e lau fionga. Ia le wala au lia mai le company au tūlo I Hong Kong, le Sheraton. E pe ona malanga tu e le fionga le tamaita I Minisita au tupe. Se I whapula tilia ia le tūlanga I le wala au lia lea. Ona o tātou o lea, le whainga malo o lea, ua I tonu lona sao, mō le toi tau wha o laulaina o le Aki Grace Hotel. Se I sao nua mai a lea tinu ulvainga lea. Ia o le pepa na matu kapeneta o le wala au lia company le Aki Great. Por company saina le sa lato Faatautaia ia le Aki Great Hotel. Ina ia tau sanga mai kapeneta ina ia Afioga te maita I Minisita tupe. Ia. I le Faatalanoaga leo mata upu fou. Ia peon silafia. O ia inga umon Faatautaia le Aki Great mar company saina leo lato Faatautaia ia mai se foi le company au tu le Sheraton. Ia ina ua tapuni lola ia le hotel. Ia ona yeila I o le fuafuanga. Ia peon silafia po isa yeila I talafu le 5.3 miliona a le Aki Gray I le Development Bank. Ia le lanto e fai lola I o isi e ia inga fou. Ina ia whaatanoa ai la le mata upu le manamalo. I se fsosoani le malo I le company le sa whaatawina ia Aki Gray. E winga I le ai talafu. Le ala sa o ye tono committee le sa ilo ina ia le toe avea o se sosoani e malo anga e company le sa Faatautaia ia Aki Great. Ia mai ye loa ia inga na ina o umana me se fautuanga le tanga luenga fo tupe me se fo ia le Development Bank. Ia ma lilia I loa pe agree. Ina ia a maile tolus 10 miliona tala. O le aita la e fai ma share se malo I te tonu la o le Aki Great. A o le sila 2.2 miliona. Ia o lo wei fo ia inga tongi mai per company le malo. Ia se I o ina uma le tulanga na. A lo ye fo ila mai se inga Faatautaiga na. A uman tongi le 2.3 miliona na pe male over. Ia em fai ona toi sanga mai le company le toi fa fo ia tu la ia shares ia e tongi mai malo I lalo ia inga na ia mela na le olo ta atia I temine ina ia so ani malo ina ia fai ona fa wa pe ia farten malo le Aki Great ale ngata fo ia ina ia ta pena ia o tu temile fai mai ia fontanga tele le a ulo Commonwealth. Le fai mai nei Samoa. Ia already the hotel le mor whaonga ina fo inisio fai malanga mai le fontanga le ia October. Malo. Ia o le tūlanga na le ngatai ia Faatautaiga no mata upu le ma Aki Great. Ei. Se toi fo I lai titia I tua lau fionga ni Minisita. Se amaya se whapupulanga I le 5.3 miliona lea. O whea fua mai. O le 5.3 miliona le pe ona silafia o le aitalafu le a Aki Great waina iai. I le taimina
Ia le whainga malo leo tuana iatu. Ina wa Afia ia eki greila I lo longa temina. Ia sa ia le fofuanga fo le whainga malo na vai temi. Ia o mautele lo po a ia inga na whai le aitala fulea. Paul mea o matou loa ina o matou taunu o atu tonu. Ia o lo ia le aitala fule company lea. Company eki grei. Au te manto ina lava vai temi o ia le pale mene I tunga I mato o whai le gym le tunga I mato. Sa o ia tan noanga temi na I whainga malo tuanai. Ile aitala fulea. Ai Paul mea sa o tau whaalongo atu na vai temi o na telefo ile tele na whaalau loa mai luma I le aitala fulea. E pe o tala tua. O tala whanga le o tala tua e whaalongo iai. O lo iai le itala fu. Asa I fo le saunoanga le fionga fo il palmia na iai na vai temi. O le fsosoani na malo na ave ia eki grei. O na eki grei na vai temi e tele so na sao I te tonu o Samoa matulanga whapena. Ai leala ua matou wo o tu tonu. Ia ma matou I loa ai. Ina ua matou su e iai le aitalafu. Ia o le aitalafu o matua telea o le aitalafu a visao ai le 5 miliona. E o le mea na le ua amatai ona pe ua malamala mai ia to telefo o tangata. Ona o le matou tan noa ai pe le aitalafu lea. O al mea sa o ia na wha pe e tu maua ia eki grei o lo ia le temine. Ia tau tele lo po le an whainga e wha ia. Al mea o matou tau nu o atu tonu. Ia matou loa ai. Ia o tele le tupe na ave development bank. Anga ia eki grei. Ia e fsosoangi e le hotel na vai temi. Ia lela o whaatau atua le hotel whaatau atua e mala italaf. Ia lela o mai nei saina ia na lato whaatau. Ia pe o to e vevesi. Ona o le FM mai ua ia o tala le ka whaalonga ku ia I lato lo pule ina le hotel. Ia pe se tau whaavalea ia le mea na ia na temi. Ia o ala whaatau. Ia o tangata fo I whai Pisinisi tau na ilo le ia lato. Ia e tau na o lato talia ina lava le aita alafu na vai temi. Ia lela o mai ne vai temi. O te lea ila le whainga o le company lea. Ia ko e ka pungi ma le hotel ke Mirkovic. Ia lela o whaapea ia la ia le tūlanga lea I le aita alafu. Ia o le fo ua whaamanamnama mai ele. E le pūlenga fo e Development Bank sa I vai temi na. Ia wa taun whaasa lau le hotel lea aiki grei taun whaatau. Ina ia mawhai ona to e recover mai le tupela Development Bank. Ia ai ruatu lola man whainga maa lola I temi nei. Ona tūlanga o leala amana o mia le hotel le mo whainga maa loia. Oi mo taringa maa loia. Ia ele ngata ia aiki grei e maisi hotel le lua e petoro. O le foi ua fsosoni e maa lo ina ia ave e se temi whanga le ave se grace period. E mwhai e ona o e toi whai le lei hotels. Ma toi tongi mai e ta alafu e Development Bank. Ai wha wau pia I e whatino ina o lato au nanga I lalo hotels. Ia pia le whamatalanga lea lau fionga. Malo, whaftai. O rena e sau noa lau fionga Minisita. Sa e le committee sa va ia tūlanga ia whapare mene na vai tau. Lua fisulono e le nai tāua. O le a se saunanga lau fionga. E te taua I se whainga malo e tūla I mai po le alama ia le paia inga. O na o lātou ave se tupe tele whapea e tauala o se fisosoani. O le a se whainga whapae o ta oto aini tūla whono al tātou malo. E mawhai ona ave se tupe ova ma le 5 miliona e tauala o se whaapunga whapena o se fisosoani mo a me se ia wharitan malo. Se mai a se saunuang whaamana fionga de tūla. Ia e vai temi na ele o loa tele ia te o so le aita alafu lea. Peo na whai atu. Ele mawhai na o mai luma le whainga malo le ntua I nei whai loa mai se mea whaapea. E pe ala o nei la unga sa whai tono parmene.
ia vai te mi foi na ile opposition na ia pe anga la fionga ya olo le sa fai ma na matua na mata o pule le ala ia foi ele i mau o mati te o so le loan na vai te mi a o te loa ya ele ma fai na fai se tu langa fa pena le ave o se 5 miliona mai development bank o le development bank o ia la to ai inga ia fa pito ave mo pisinisi a me se fo ia Faatautaia ele ma faina ave ye ni me te le fa pena 5 miliona ia ole sila me na laina ma faina ave tu pena e ave lalo le guarantee va ngale le malo ia ole si mea au te loa ele i lalo tala tupe ele ma faina vatu ni tupe te le fa pe ave development bank ave tu a fo ele 5 miliona na ave e te tau ona whaongai ni company po ni tausanga se lau e mwhaina watu e tausanga i se tupe whapena. Ele mwhai ona ave se company se tasi. Ia na vai temi, ia wheme ia i solo a whamatalanga. Le vau te whai atu e langa le nau whalongo i tono palmene. O sau noa ia le fionga fo i palmene sa ia na vai temi. E te lele au ngā eki grey i le whai ngā malo nei ma le atunu nei. So soani me tau lakapi, me tau sports, ma me fa pena. Se pe ala wala nga tau e pe ala le ave ia yo tu langa fa pena. Ia ale la wa dia e. Ia pe e fōringa mai e a foi. Wa ave fa pitoa ale tu pele mo Agi Grey. Ia me te foi la tau sa whaier whai unga na vai temi. Pe ole Minisita o tu pena iai. Ia na foi na hila fia ia te lea me fa le tonu na ye na vai te le lanto e fa ma vai ia Minisita o tupe ai tonu tasi ia va enga ia afianga ia ona wa mata ona vevesi ia le HRPP ho na vai te mi sa mato ia wa mata ona vevesi se tu langa fa pena ai pe ona vai atu ia le tali lo ofisi e le tala fe ngai se ave se me fa ele tala ngai ia lela ua afaina ia lela auto step in na tu tato fainga malo le o te mine if so ia langa e fainta o le hotel le Agi Grey pe ona si le fia whatever tu le ona tonu o le taulanga ia ioi ia ai te tulanga ia le fitau ia tulanga fa tino ina no vai te malo faftai Aftai au whionga i le Minisita o Tulepa. Se i ta me i te isi e sea mani. O le whaua wā o mai le vāenga lea Leatinuu wha moni. I tupe o whai mai ua whaitau se lau, ma whaitau se lau ua whe tupe na e si i mai ai i New Zealand. Ai le leilo wha manino ma wha malama. Pe i ei vāenga tonu o le pāle mene i tu unga wha pāle mene i members of parliament e si mai e fafu len fa malama ia tu wai le tu inga le usau ina i fa manino le vainga le lau fionga ni Minisita fa mo ia talu na mata le pokala mene le overseas treatment le overseas treatment le transfer tato tangata mama i fafo e o watu ma le lua se lau miliona ta ala tu pe Samoa wa wai talu na mata ia le fofuangan talu na mata po kalame le ora uina to ngase e tonga fiti atu no mamao a me se New Zealand a fola ia le lua se lau miliona o uma ona fa alu ia o le ala vai le fa wa ula val po kalame a le mai le no wa le te milion sa o wa ia pe se lau 5 afe ia le fa ingor tupe na alu toninga ole vale le foi matulanga fa pena tupe Samoa o pe fitus furu afe New Zealand sa wai ole titiro la vala ia fa inga malo te mai tai pale mia o te tau ona ave se ato au se tulanga fa tope ona tulanga fa utu lai mai ai olo o no foi ia mai si foi fa maunga
Ia, I le taimi fo'i na si mai ei fo'i ia le Afioga ia tu le pa e mese o na alo. I New Zealand. Na ave fo'i vale le whapea. O na alo. Mole a o tele o whapea o tu le epa. Ana e o mai na si mai e fo'i mo na alo tu rang whapea. Io e eisio nga grandson e fo'i e ngase. O lela o ia te au ia whamaumonga ia sa ave eila ia si ona grandson nai I New Zealand. Ave fo'i la le medivac, le ambulance lea. O le mafona na lai no uti tilo tūlanga na wa no fai le I te mai tai pārmia na vai teimi. O te le fialu le vale le lea. Ona o le tūlanga iai. O te iloa lava consequences for o te vale le lea po le. O le a whaina I o tupe ar tātou malo. Ia watu li poter fo mai. E le mawhai ona o walu se commercial flight. Ona o ausa oson me whanga le o le heart attack. O le ta oso le stofi after walu le songfua. After ulo fo le sto na I tūlanga whapena. E le mawhai la e se siva alele. Na le pau ale o alele mwhai ono walu aila I New Zealand. Ina ia mawhai ono waveo o I New Zealand. Whaila utang fitinga. Ale e mawhai ono nofo I Samoa por tolu whawa I aso. E kau stabilize ia au. I le melen tupu. Nono winga. O te nofo I ala I nei. Aile o mauti noa fo I la e fo mai. Ia e me se fo whainga malo. O te o atu na tolu whawa I aso o wola pia. Ia o le lasa I ilo mat fofuanga. Ia e whai mai le se mea whai nai Leatinuu. Sa unia pauler vale le whai nai aluai. Pau fo I leo tong fitinga. E ma whai e na e o I New Zealand se temi vawe. Ma wha mataloa ia tūlanga ia. Ai I le tūlanga na iai. O le whainga sa o lava I o meo medivac. I le ambulance. E te tongi lava I le a inga ia e ona ia le mai. Ia le vale a vela tu tangata. A o le nganga o palmia fo I ma le kapeneta I te mirena o aluai. Ia o au I tonu le whainga malo. O au fo I le kapeneta. Ia o e ta ua au I le fua fo I e te taule ona avea au I le tūlanga lea. Langa o te iro fo I te misa o I tonu le kapeneta. Ai batu fo request tula epa e fialu fo valele le. Ia e mai poti. Ele se mai fanga le o nga ave se valele fa pena. O lo so I fo le ia to si su e titi tu lo itua. E sa ave ila ia longa grandson. Ile medivac. Ile vai temina o pale mia le fionga ile tula epa. Le la o lo ye fo ila le tau. E sili atu la lo le tau le no la tuai. Ia na vai temi. Ele o mawhaina tan noina. Ona sa peini mea whanga le whai whaaliro lilo I tono whainga malo na vai temi. E ese la mar vai temi nei. O lau pepa issue nei, o la kopi mai ai ia ila tau e tauna halu ier pepa. Au whaalongo mainga. Ia o whasala lau atu e le fionga ia tipi au tanga vai e lungo o le social media. O lona winga. Ia wa maua ila tau ia le au whai news. Ia le whaka lea, e le tau na lanto maua. No al memo moa sa ofisini mai I o le office for palmia. Po ieri soa fo tipi au tanga vai e lungo lau whaka le na whai. Afe mai le ai, ele o iai o lono winga. O liki I tua ia re pepa. Ia, o neia vai temi. O le me whai fo iona na to ta Afiafi me va pe ono lo filong ia foi te tongo na whainga wenga malo ia ila tu o aula ba whainga malo tu ai a me te pai tu ai foi lo fiong ona o mai ia sa ave mo tai pela o le grandson no tu le palena ave na vai te le sa o ai ele sa wa tu se fam talang iso o tu titilot o ele te le ala pela le o fatu lua se lau miliona ta la wa Kampea la te milena walwai. Ia atonu le atoa saropenga se point 1.5 ole na tupi. Ia ele sa avia iste ngata e sili atu ona tanguta atu. Ia langa ole nei foi vai te mi ole tau faleanga ma tulanga pena.
le ua mafu ai ona pe wa ali lunga fa pena le pe por vale le no wa a lo le la ia wa no fa longo mai fo ia le fo wa la o fo ir pe pa le fiunga te mai te palmia na la tu fo ia ni sila mon ia ai i le tulanga ia o te loa le sia faina wa tau na malama fo le tunu ia la tu tupe ina faila ia la tu fa iunga pe le pe al fainga fa vai la vai le tato fainga malo e te tongi la vai tangata ia le vale le alua ia vanga na se fai unga mai ka peneta ma fai ei ona ave se si lunga ia inga fanga ia le lalo le pule ka peneta ia e fua tangata ia ma fua fo i se si tonu ka peneta ia pe ole tulanga lea e fa mamlama to e tulanga lea ia e moli atu fa tai telefo i se tato watu nu ola to ono tupe le sa o no New Zealand aftai ya lo to New Zealand mai o le o to so i fu le ye mo to fa o po nga luenga ye pe o le tulanga le tu le pa talia to i la oficina tu mai Faaftai Leatinuu e leia na faamalama langa le fo amata na tau ai mai maa a supporters ale vaenga toina ai le leila le fa manino si vai su no fa longo ma le manino fa malama mai ne tu le po paketi fa pia ma tupe allocate mo tu lang fa pia e ye le vanga e ave e fa mo ia ila tu tau a lord parliament na manino lon fa mtalaina no fale ma mo tino ia la ia vanga fa pito mo le parlimia ai mesi auto o ngai o fa ia le tatu malo te manino na vanga o le tolu 10 miliona le be pesi nei no fionga le Minisita le foi la o pese mai fa pe o le me o to ave e ia no le manino o share le malo ina o suru fa ia tu le foi business owner o fiola o fa le tonu le tulanga o le hotel a le foi la o mai le ngona fa fe la isi hotel la to ave to su miliona ale pe uma le no tau fa longo le tala tupe taluai na iai foi tupe na fe soani i hotels uma se e fa manino si vai sua le fa monmo ya ole se mai le amatanga ole ave fo le loan 5 miliona le na la to ave ya eki great o se mai na le amatanga ai mai se ele se 5 miliona te mama pek ngai na vai te o tupe mai le misela o tupe mai isi tulanga yo o yar tsunami le o fa putu fatas le la ma o ile 5 miliona le la wa ave ye o e fa tino e me le o me sa la vai ya ele se 5 miliona te mama pek ngai e fa ye tulanga le foi sa o ye tonor committee le sa ilo ina pe fa fia ona fa tino le tulanga ya mama to lo ai ya o tupe mai tupe ni o tupe fo i mai i fesosoani mai atu no i fafo e mai e fesosoani ma lo Samoa ini tulanga fo i fa mai tulanga o fa tulanga fa pena ia wa mai la tai vainga ma o lo 5 le e fa ye tupe le ave o le si se a lona loa o fa ngatu la fono ti va ben bank e disperse tu pele pe ave ya nga I o ya eki great ai tu la fono lava ia e ia le me ngata I le fa inga le sosoani e ave ti va bank I le hotels ma le hotels le la o matua ia fa ina o le me mo la me wa la ina ave 5 miliona ya eki great ile na vai temi ala mele ave isi o tau lenga ye ala tu na faia ava pela wala to ave 5 miliona yo la mena le ave umai manisi tu pe I isi va nga ye temi o le sela ma temi fo yo popo nga hotels ale la to to ilanga mai to fai mai pola me wala ina mato ave I ai ngalo ye ilato ole o se fe uma hotels siena na moket se o se development bank mau te atu o man fai un development bank I lalo la to fainga malo e fa tau uma hotels nei ya banga na ilo hotels al Mona Lisa le fionga I le Minisita sa ya yo tiute
Ia ua maualanga ia paia la tau ia le ua whaatau leo tau se le sistek po le o loto asfitu. Au isi la ho tau siena I lalo o le tūlanga leo o le mokit seo po te whaatau loa e mai abe tongi le tupe ale a fo ia te mame bank. Le ala ua tātia o le ua ave ele grace period ma toi a tia ele lei ma whai uma tūlanga ia. Olona winga. Ele ia la se hotel ua whai no hotels nei. Pawale mele sa tau whai e tau whai ngā malo ne vai temi. O le la vea I mai o Aki Gray. Mai deals whale tonu. Na lato kia ngai. I le teimi fo o whai ngā malo tuai. Ia, o lo fo I whapena a umalona e whai se tūlanga wale le leina e. Na e whaatino ina mani whai unga. Ia na toi whaasanga mai la ia mātou. Wa me sa oa ia. Ana le o mai tonu fast. Ile ia mase me nei ia dia di lunga. E no fo ia malato ma fa pe ia. Ia toi ngā mea panga le ngā o mea. Ia peo le tūlanga le tau tali atu ai fo le whafisiri wa au mai. Whaftai, o tātou ia le vanga tonu a le Leatinuu whaamole. Le rana ina ne tu le epa I le whainga o se komiti su ina ia le vaa le na watu. A ua leva na pepese le Leatinuu e whai se komiti su ina tupe I o le misela. Ma tupe ia, a le ala e maua mai nei o le aluanga ina le vanga lea. E sinau whamtalanga I vanga I komiti su na vevese le Leatinuu le aise komiti ni whaatino ina. Ia, ole mesa awa ia, ole ua amata ona tilo maseito I mea ia tūlai mai, ia lewa uman whaisau noanga fo I Minisita te mai tai pār mia lea so. Whaamaram la mai tūlanga lea, ele o aloa ia te mai tai pār mia fo I whaamaramanga ina. O te whai atu fo I tautino atu. A iei fo I nisi whaale tonu. Di mea tūlai mai tonu al whainga maalon nei. Ele aloa pār mia ele atau le la au. Amalam lama le leila va ia le tūlanga fo I lea fo I sa tau Faafofoga ia I lea sol amalam lama ina fo le vaalena sau mai saina. O le tūlanga na tauna o le ala na o mea. Uma le le ia whainga malo le na umatu nei. Na o mea whaala filafia ma mea whaanga ngā. Ele ma whai o na tātou I loa. Ia, o le mea fo I la na sa vevesia ia ma Samoa observa ia na vai taim. Ona o tau ali mai o nunga se story fo I whai sa mo observe. Ia whaasanga atu vaenga na ia sasa. Ia sasa ia toi fo la ia toi file mu. Ia toi au mai singa I si story la ititingu. Ia toi whaasanga atu vaenga la ia la taponi. La esel la isende la whai lea. Ala ne vai taim. La e ta fili sa no ala to I lea story Au iese tala whainga malon ne. Ele se mea. La tu ala to e whaile la to. Ia na tu fo la ia ele si tu langa. Ngā lua vo I whaasa uma reporters at Samoa Observer. Ngā watu I press releases ale atu le apa na vai taim. Tua whaasa ono le. Ono te ia I tu langa le ia alala mele o ia te mine. Ila o paisi ala to fale moe ma tu le. Ia la to story fo ia fai le aso ma le aso. Ale aia mano ama to. Mawase ama noa ia o mai whaatatan noa. Pawan me le. Ia, msalo pe uma fo de tato tan noanga lea. Ai o tu taia. O sause front page story. Ai watu ai tan noanga lea tato. Ai leo mai I su e mai mele mana oi. Mo tai pay for ma whaatanoanga masavea. I tūlanga le hokiao. E uman ma whaatanoanga masavea. Ai saure story du mo le observer I tai au nei. E quote mai en ma tanoanga masavea. Olona ui. Pe fallinga mai whangale. E leo mai. Ai o mai o iaku stories ia tau te tranoa ai. Ia wāko ta ua whapena. O lea ieila ua policy, it's an open door policy o mai whataranoa I mata upu. Ia ai pe ta milo solo whapena. Ai sea, na whau le leila to maftanga ma le fionga ia tulepa. Lea ua matua I le leia nei vai teim. Ia malesi mea. Ele fret atuina ele whainga malon nei. Ia lato na pepa. Ia vanga na ia lato story le na whai fo ia la tu I le Minisita na iei.
Ia o tūlanga ana whapena, ai anga o mai sao. Ia. Ia fo e leia ia tai pe ar talar whawhawhine whangan. E leia lo sao e au ke kami mai. Ia o mea na leo. Ia e tūlanga whapena. Ia e pe o re tau whamamna matu lepo o talia tu e lau tili lau fionga. Tai te le lava le atinu whaftai. O lau sin muli. Lau sin muli e anga i ona pei o lau por kalame pese atu le italafu. Au tatonu fo i e tau whiangai malau sunga i malau fionga i le vaenga. O lea ua manatu i a lea fo i vaenga. E lea ise mea le malo o whaia le tongino le italafu. O poloketi na lātou whaia ilo lātou vaitaini. O tupea mai le poloketi lea to tongi ai le aitalafu. A o le tamu whai atu. E le o atu poloketi tautala ngutu i pangse o le lalulangi. Me o tupe le tongi le aitalafu tongi. E le ai o le whainga malo o lo whea ngai man. A whaila o le lua o tasi ono le aitalafu muri. Na whaia le vanga taruai. Ai o mai lava na o tautura i mai le malo. 1 billions da foi le italafu. Le ai se maenga te tongi le italafu. Le ala ua mei le italafu i se maenga ua pa umaulalo. Au le lava ua pepese fai me le se ngā luenga le malo o lo fai le italafu. O mea lava polo keti na latu fai e whaatino i na lava e tupe o pisinisi ma polo keti na fai le totongino ai talafu e le ese ngā luenga le malo fu se e fa manino le vaisuan wa tasi le vaenga o lau mta fa yoi fa Minisita fa mulmule o le tūlanga le o e taruna o mai tonu le whainga malo le fast e leo toi tali ia lava e te mai tai pāre bia ma le whainga malo ni e talafu mali taruna mato o mai e le ima se e talafu toi whaia a le grant o se fsoswani mai e le tali ia le ala o ye tūlanga nei le walu ala i lalo le italafu i o whainga ngā o se mea a whapea o se mea o lo te pefo ai i la una lo whai tono parmene si o le mea nan mato whaia o le mea nan mato a mataini i le o whapea atu i a mato a mea se i le mo te whea atu sa tau a mataina a o le mwhai o na tau tui whaawawina wa ole mea sao lava e te le whapea i ke brag se mea ngai amaka ai a o lola ngā saulis ka haka amaka ia ngai alualo e ala i whapea ngā le hai o tau whai ina le whai ngā parota o tau o ese o umai fo ila mar tau au ngā ia wa o le tau iei fo se la tau au ngā wa o le tau iei se maluka ia la tau i e whapea nā fo ila ma le tūlanga le ele ia Afioga ia tu le polo o mai pe ana fautuanga le malo fai mele tu mele fai mele ele fa longo tu ye ma to fai nga malo sa ye fo ye na vaite ele fa longo fo ye ses e fai nga ngai na ala mele ma to fa longo tu ye pe va pe le fa longo ses ia malesi me ele o to e taulia sona fina ngalo te minei o te minei mo ile le o faatino la ver fenga malo ia fa i lunga o lau o kapeneta i lunga ma to lava sila fia le lo ia temine o alen fa me mo ke le lo fa se malo le mo te lo fa malo a fa to tele al malo sanga fa ia nga ngai ia a fa pela e pisa o tele ia mana ia to ina mana tala fo yo lo fa mai ia wa fo ele o ya ui ele tau e te ona o le tūlanga le iei elengi fautuanga ape e moi o fautuanga tau whaaleanga ma fautuanga e lele lei ai anga whape o se ka sao ia o le vang whai mai lela ka koa koe lango ko whainga malo ia sa whai kai kalanga ia ai umai Fong ia ele ai ma se nonga ui ele se me amana ia e foi e matou ai au ngā mo ia wale pepa le Samoa observer ia pautino ai ia le tūlanga lea ai ele au ngā mo le matou whainga malo lua fio Leatinuu 12 miliona le sa fai mashea i le akis o ye se fa moe e toe fo i mai le 12 miliona na i tatu malo
A umaloa ona totongi ele Aki Gray le luas furumon tupu piliona le wa ye le Fai'a le la tongi temine. O lola ia temi wa umai. Ona ele se mata Fai'o ia malo le o e share si company. O le mafo angan whaatino e tūlanga lea ina ia fsosoani. Ina ia mawhali company lea. Ona totongi le 5 miliona lea. Ave ese mai le toru sfuru lea. Ave ese mai ma payments. Ave ese mai ma le interest. Ave ese mai si mea. A mai Fai'a shares. Ai foi tongi le 2 a umalo lea. O mai lo te avatu lato ai ta lafu lea. Ma to e amata o tongi. Ai le whaia le tu mau ai pe tato whainga malo. O le ia inga na mato komiti le na iei. Ma le unga pongo nganga iei. E le a mai a motua ia le tūlanga lea. Ai a umaloa ia le tūlanga ma avi i le avanoa. Ona o le whai mai company lea. E fast 4 miliona le lato tupe. O le lato e alu to e Faumuina le utau. O le lato na tupe to tongi me luas fulu mon tupu lea. Ar teimina ia o le paka I le torus fulu lea. Sei uma patino uma mea ia ma koe run le leile utau. Ia to e watu lola ia o lato torus fulu lea. Wa e le se mata Fai'o ia malo le o e Pisinisi ia utau sia. But o se fuafuanga mato komiti na e Faatalanoaga ma le Mtanga luenga tupe. Ina ia wharitu langa lea. Ia e pakar korus 4 milion. Ia whaiti ai la le stress. O payment ale hotel lea. Ia. Faafetaitele le atunuu o faamaliaina ofisili. Faafetaitele. Alo fangia le atua lu soifua maneola. Aftaila pela Afioga. Ia. Tono mai atu ia le foi vaenga le tato felo inga le ne ia so lo Afioga Minisita. Tu sai foi o faafesilia le faatonu foi o le nei o unanga. Ai o le ua manino ia tūlanga ia. Tonu ua se toa foi marau Afioga. Le mauna lua felo foi masavea a tonu ofesili foi ia na avatu savea I lau lua Faatautaiga. Ia ele ngatala a o me chilo na ta ua e matu o unanga ala ina tapa atu ia to Afioga. Ina ia faamanino le Faafofoga'aga le atunuu. Ia mea o sa whenumia o mea tō tino I latou. Ia ai sa wha nunumi o na lotea e tai o le atunuu I taimi o mamai. Ia tasi asa o fesile tu sai o le tūlanga lea I le vai o le Akis Hotel ma le Development Bank a tātou I Samoa. Le na mau e lau whaalongo I le tali ina mai e lau Afioga le fesilia a tuila epa. E whaapea o le 5 miliona lea o se vaenga mai tupea o le misela, se vaenga mai tupe o le tsunami, ai le ai se tupea le Development Bank na aluai. Se I whaamanino mai asi vai sua lea la toi fo I tua whinangan mariela o Afioga. O lono winga o le mea moni ai o se tupe al Development Bank, au tupe mai mea ia. So, o le account la aina tu o le tupe lea, le o ta ua o le tupe al Development Bank. Marangang whaaloa le tinu. O le ia peono ta ua se teimi o tuanai. E le ini tupe whape na Development Bank in whaiona louni tua. Ia. Paula le whainga e whai o le wha tupe mai e malo Samoa. E ala mai po le treasury na vai temi le official tupe. E a mai e la tupe e a mai tonu I. Ina ia mawhai o na whai e le mana onga leo na malo lo I e temi nei. Ia mantua po o tau Development Bank o le institute al malo. O le bank al malo. Le taipe e le Development Bank o nupi wha. O banks la ia. E mawhai e le whainga malo. Ona ia I te tonu ia na whainga wha bai. Awa anga whape e o Aki Grace I se private bank. Tai pe o le ANC, PSB, Samoa Commercial Bank. Tire ise mea whape na whaina lanto whaia. Ona e le mawhai e banks ia o ngan lanto a veni tupe te tele whapea. I se private company. O loo whaale tonu. Ai ngā whainga malo in whaina lanto whatino ina tūlanga ia. Na o lola ia. Ao mai se leni e mai whatino il mana o ngā lea.
Ele te kupu se mea whapena whainga malo nei. Le o whai atua uia. Ona o mea umaia e watu I lumor kapeneta e approve mai ai. So o le la sa watu lumor kapeneta e approve mai ele 5 miliona lea. Ai au mai solo la I mea ia. Ina ia mawhai ona mau ai. Langa ele whapea sa ave a tole 5 miliona na iai. Sa ave 10 miliona. Ave 5 miliona. Koe ave malesi 5 miliona. To ato ave lola ia o lesi se furu. Ato ai lola ia o le 5. Io, ia ma isi ona tupu na iai. Ai le whapea na mai umali 5 ave te metasi. Ona ele mawhai e treasury. Ona mai ni tupe tele whapea na. E ave tua. E disperse pe ave tua e whai ese long. Ise temi se tasi. E whai installments. Olona winga. Ia, ole oso mai a ole wha mai o mausinga tukupe nga. Ia ave whai me lea. Ia oso mai le wha mai o mau mai ngai fisosoangi mai whafo. Ia ave whai me lea. Melan. Sa whai eila ia o aia inga ia. Ia ma watu ele pepa I rumor kapeneta. E approve mai ai. Le ave o tupe ia. Ele approve inga e development bank. Ai approve ele kapeneta. Nga ave lei o development bank. E whakingo mai ai. Ia pe ole nganga lea. Awala ia ale pōdi a development bank lau fionga. E lau ki approve inga me whapea. Aolo ingi mea ia ka o le momo le PI. Nando, political influence. Itu na whapea. E olo le PI lea. Ia e saulo mar kapeneta. Ia nawai temi. Lela e le PI lea nga whai a koe lako. Inga i mwhai whakingo le e mea lea. Ar whatino ina la na mea. E ie tangata sa ie tonu na whainga malo. E tū le ia mta upu lea nga I o le kapeneta. Wa mea koi. E whaile pepanga ka o le pika po le pepa le kapeneta. E whaile tua ise whautua nga le kapeneta. Ia mea o le mele ave ima. Na matulola ia approve le kapeneta. Wha wina I lola ia. Lona winga. E ie ka nga initiatinga mainga le ai ka lafu. Inga ia mawhai o nga ave le ai ka lafu le o. Ia e poa iei pea o te mio le su e ai I le forensic. Temi nei ia e mo nei temi. Ia le au kako iloa. E 5 a whai le a koanga le tala. Whaftai ua uma voi la ia lea o ngā sami o nao tātou aloa. Whaftai tu sai foi o le vaenga. E lo toi tele se whasiti. Salope toi tasima le awhai lau o fionga ia o nao tātaimi. O le ai e whai a ma foi ia I le toi ina o le vaenga lea I le vaalele I oe. E a lualuala na sai e a whea nea I le vaalele I tele o teimi e talanoa ai. E la lau mai ia le tau le iloa whaini tonu e fuafua le le iai. Ana mai se vaalele o le atunu. Ia, a lau a whianga tonu a lea, e pe pau I lau mtanga ruenga ma lau a whianga ia le vala lea. O ia isa whina ngalo lau a whianga, I se taimi o le lumanai. A tonu e le whanati na tia e le tō whai lau a whianga ni Minisita ma le mtanga ruenga. O ia isa vaenga whapena o I lau whina ngalo ma le mtanga ruenga. Mo sa tātou a vaalele, e uina o lewa tele le mau kampani vaalele ua o atu tātou tunu I tau tuaina I o tātou tunu I whamarangai. Ia ai mo se tau whāna vai lau a whionga ma whainga māloa tēnā ne fo I o le lumanai. Maranga ngā whaalolo na tinu. Ia e atu tonu tātou whainga mālo. Toi titia se lau miliona le aitalaf. O le vālele. Ale Samoa Airways. Alele I whea Afa pe se lau miliona le aitalaf. Alele I whea lua I se vālele. Ai ato e mai fo la vālele lea. E toi whaapopo I fo I lunga 1 miliona I lunga la war ngau lea. Olona winga. E tilo ale whainga mālon nei. Ia me se fo I ale kapeneta ia mau nei na matu e whautuanga lea.
e le mawhai ona tongi Samoa Airways le italafu le wo ye te minei ona ia le voila ka koe o le foi 5 milion le italafu mai le UTOS na au mai mor fatinoina fo o le company valele fuala i le italafu lo ye te mina ia to a vatu ye matupe le faataunga le malai valele fangali koe uma koe maranga se 4 milion Peia tongi le vaila o fionga ia miliona nei. Miliona nei. Eleni miliona ale whainga malo tu ana iatu. Eleni miliona ale company valele. O miliona atangata o lo o teua la tupe ile UTOS. Ele mawhaila ona a mai miliona na. O le whainga sa oa ia. A whaapea tau te toi a mai a fwoi le si valele. E le whapena le a mai a toru flights profit lo. Le e se fulu 5,000 o tau tuli. Pe a whapea o iese ai tālafu te le whapea. E a o mai le whainga malo le wei te minei ai toi whaile mele en whair vaenga le o matu. Tutusa ia matu whatamala. Tutusa ia matu le responsible. Ona o lātou fofuanga whatatia, ai maise. Nao mai ia le komite o tupe na ie nawai temi. A mai le lātou whautuanga. E aua ne I whaiar vālele lea. Ai o a whai. Lea fwoi lau toi o mai a mātou. Mātou whesiri atu ai. O mātou ilo aile tauna whaia. A lai whai mai. O mātou tali fwoi le la whai atu ia autou. Tali fwoi le whai atu le epa malana vaenga. A o le whai se vālele. Ona ai. E whapopo le si miliona. I lunga le si miliona. Sa o ai e tukua. A popo le si ngau. I lunga le si ngau. A mako atu nela mātou tu e whaide ngau lea. So we feel irresponsible. I tupe la nu. Ia lea lau o mai temine. Wa le ma whaide sa. Ona te tongi la me lautu. Lewa mai pe par kapene. Lewa mai pe par kapeneta. E toi whaafo I ele 5 miliona. Lea sai Samoa Airways I lalo ana I talaf. Toi whaafo I malo. O malo I tongi anga I ole UTOS. Lea la umana ave. Lea la umana pa sia kapeneta. Ave ese mai la le tupe lea. Sei tau wha nawa le Samoa Airways I tūlanga o iai. Ai ta tia I pe I le si 2 miliona lea. E o pe Samoa Airways e tongi. Ai a mai tala tupe tai 5 miliona. I lesi tolu Faatautaia. E soangi e Samoa Airways. Ne ia mawhai ona te tongi. Ma toi te tongi atu ai tālafu. O ticket wa uman lato isuinga. Ai lese vālele. Lea la ua whiololo neva I temi. Lea la ua ese le 5 miliona le sai tono lai tālafu le. An Samoa Airways. Lea foi la ua iei mai fofuanga. O ila lefto a mata ina fiatan noa mainta company vālele Samoa Airways. Wa le o se watu te le lai tālafu a vese. O so ila marka ko domestic debt te minei by 50 million. O lo avatu tono tala tupe o lo tano ina te minei. Ona wa le mawhai Samoa Airways na tong. O te whai atu I lua Afioga. Anga mai le vālele le te min mako akwa a mai per vālele lea. So le e tawana ia waia. O la tona whai unga lea. Tauno mo lia. Mo lia I matu la fono. O mo Fatamala. Fatamala I tupe ar malo. A la lau te role leia e ngau le mele lau te whai. Lai whai mai I te tau o na o ngase vālele mo Samoa. Sao. Aile o temi nei. Tau na whai le se fuafuanga. Ma whai ni lako partnerships po ngi mea o a fhoi o partnership mai si vālele. Ina ia ma whai o na fsosoani mai ai e carry larga ko o le chat services mo kwale whai ai tātou carry. A I lalo domestic le ika mai va ai e tonu. O le lai pafte po le vaenga na e vāo tutuila. Mau ponu. Le la o lo temi nei ia matau whai e tongi e la le e tālaf. Lea sa ngā lulu e ina I te maali I tai pio la Afioga ia Fai'oa. Faatautaia. Lea sa le whainga malo le as interim CEO.
ia le fo ye ia port members ia to lua le ia taima le chali aliki ia ma fionga ia koki tuala la tola ia e o mai fai se ngaluenga e tau to fa fo ia le Samoa e we se tu langa ma fai manageable e fai e on fa tino ele company ela wa la to ngaluenga na le o man fai ia le la usolonga ma le le foi la wa tu la i tu langa fa pena ai se taimi la o fionga e se taimi ona matua i tanga ta pa se solo o mai taimi nei ai se taimi it's tau lo ona you know we have to sacrifice it taimi nei ina ia mafai ona e se atu nei e ta lafu ia ma company valele ina ia mafai ona functional ia le Samoa Airways taimi nei ia e foi nai me te tau ona clean up le ma fa tino le ia ina ia o la tousa ia na vai temi e alu al fatonunga sa fai atu foi ia ila to komite o tupe na ia na vai temi ia ele awor fai ia mai fai ama to fai nga fai le ia la ola to a ola fai le wo ia temi ni mo ile ia la wa ngau alo onsa ia pe o neil mistar company vale al be ora ia e mana o mia se tato valele ia o lo mai foi fautuanga mai le AFC na mai pele la to Suasua ele lava se valele stas ai a lua valele o terceiro fo o no wing ele fai tato fai valele tas ele fai foi tato fai valele lua langa a ele lava a lua o terceiro fo eu não wing te valele tas male afa e se me fa pena ia e tauon tatou titilo lele iai a lau fionga awa eleni a matou tupe o tupe la tunu le mau te whaia whai unga ina ia fua lele awa se Manuia o la tunu ia fa pena foi ma se Manuia o le company valele ia pe o le tali atu le e rua fionga malo whaftai ona e whaia lofa atu fo i lau fionga e te tau ao na sa i de marosi wa alu fo i de nei aso fa au ngase ma tūlanga o le ofo soifua wa le atu e ala i whonutanga pa de mene ia o manatu fo ia o tau na lava le tatu whilo inga e musu fo e whaatonu ma sanga o mau atu i nei ia o taimi tāua e leanga e alofa tele atu i roso i fua maloloina tauna lava de malolo ia ona whaapele o se manatu a tono e toi maua se si malama tatu toi wheiloa e ma whai atu nei si wheseli ia ai amatu ia le nei awa noe lau o fionga i se saunoanga e tāua lunga mai ai le tatu maftanga i le nei aso ia nisi vaenga e te manatu lau o fionga Minisita ina ia manino le Faafofoga'aga lo tatu o tunuu ia e taualunga mai e saunuanga whapena ia o tatu tau mawai ai lea ma le agaga whaaloalo lava i lau fionga Minisita ia faafetaitele lava mo le avano tu mai o te tatonu o aua te fo'i lau finagalo na ua iai ua lava le fatatanoaga o te iloa e fo'i sesi tatou taimi ia le afeso'ota'i mai ia vagana lava o lua afeso'ota'i mai e le o maua lelei se avanoa ia o le manuanuga lea ia mo le faafofoga si o tatou atunuu e muamua na avatu vai malo i poega pea faapea ua iai fo'i se tala ia po se upu fo'i ua le tautamali'i fo'i le fa'alogologo nei afiafi ia o le taumafai lava ina ia fa'amamalama atunu mataupu ina ia malamalama lelei ia momoli a tele le faafetai i le tapo'iga fo'i ia paia ma le mamalu se o tatou atunuu ia o latou o lo'o maua mai lava lenei fa'asalalauga lenei afiafi ia e fo'i se taimi tatou toe filoa'i ioe lelei pea iai se tanoaga ia tanoa mai peia tamataga aluega e lelei na e faigofie ma faigofia ona tali atu ia o le tulaga fo'i le ao telega ia mo fo'i se avanoa mo Afioga i Minisita o tupe a me se fo'i latou o lo'o afia ia faafesili pe iai mo se latou finagalo ia o lenei tulā ia faafetaitele lava mo lo'o avanoa
ia manuia lava fa'asausauga toe nei afiafi ia soifua ia ma ia manuia ai ia atonu o le ua a e whanua le whaatamasoare i ngā le whionga le Minisita pe o na mawaisia wanoa o le nei au nanga o le siufonga o le taia fau ia mai o na taimi tā ua a wana fo ia tiu te whai mo le au nanga wane malo le la ua mai a fo i fi au o le nei aso ia ele i titi fo le nganga whaafitai ve ai le leo so e fo i nei whai ma fonga o le whaatonu lea sunga i le ia tula epa ia mo le toi le nganga whaafitai lo whionga le Minisita ona ua te whaafo le tauala ua mana ia se whaatala ulatu ia mo sa tātou whilo inga vi ia le tua e le ngata o me ua fofola mai a wale sila fia i le atunuu ia ai whaafitai ona o le malosi Faafougaina e tusai ia o taimi ua mawai sa whea ngai e ima ti ngā o le tino ona o mai ia o le tatalo o le nei au nanga mātou mamau atu nei Amerika ina ia wha Sofia pea mo e ngā ruanga a wā le tō wha te tala mo le atunu o Samoa a wāso na Manuia mawalo mālosi le tino ma le mawhauwhaula o whionga ni Minisita ia ma ia i whātupuina pea le atua lau fia e ngalue a wālo tātua tunu ia ai o le a whātalitali atu pea ia i se taimi o le lumanai ia e toi a whea i lofi na ngalo le nei au nanga mamau atu le nei tūlangi ai mo le nei taimi ia ang le leile atua i whea au tau wha o le nei aso mori lo so i fua i le aso atai au ia i lo nanga le leima le alofa o le tātua tua a wā fo i le wha wawina o whono tanga wha pale mene mo le tūla whono mo mea uma wha pena o le tātua ma lo ia ai ala lofa te le atu le au nanga le siu whonga le tai fau lo whionga wha so i fua ia mai Manuia ia soifua ia whaafitai lava Faafetai. Ia, o le ua se fultasi minute te ai leiva. I vore manatu. Ia, ua tauna fai se pese. Vai voi foi o le tātou mafutanga i le nei teimi manau tō whita Faafogaga Samoa. Ia, ao ia i Faatautanoaga ma le Minisita o Pisinisi ma la Manuia o le tātou tunu. Ia whaafonga voi lai le pese lea.
Sila mai ole lani uava ale mata. Anau mai le tuina nau ua matua nei ole anasa. Sio ulano so ane ile ma amanama. Fatala fatule si Fong o tai au fol ne fo itu lama na tamua mai Samoa. O lo tu maulava ia inga o le bloketi miliona ta la le malo. Vanga na lava o wha malia ina le puleng o le bloketi i le wha o ngā ina o le lua stela wa fetala na ulua itu fatu i komiti e tu malo e lima sultasi e whawai o la tu ofisa matapenai au whaingadwenga. Ona fatu ama whaifo i leona wha matua tule vai ngā tupelo na lua e se lau lima sfuafe. Lea na afuai le saini ngā lima i tu malo u fatu ama whaio nanga waa i le se lau lima sfuafe pe o ngā ngai fumonga numero tasi o le i tu malo le na o le whaipule le HRPP whai malo toa ki ka stawas. Pasale le anga numero tasi o le i tu malo le Minisita o wha amsinonga mata mua vasa tipulu whana.
ma ana lofi numero 5 tu malo Minisita tu lisi toi sulu Cedric Schuster peitai o le taiselau 50 fetala le wanga ba ane ia i fa'ato amaua ile so forailo vai sonai e mole fa'anga yo ina o le ofisa ya ofia i matotoni o la to o fainga wenga o le isi vai ngā tupe so o atu iai o le whaselau 25 fetala moati nai ai tu malo ata mai tai fai pule mai savai fai malo to kika ma matamua vasati o ngā ngai whamonga numero tasi whaasale le angatasi e maua le vai so fau o ta ua le talamua mai le 5 tasi tu malo e na le fast fufa o maua la to vai ngā tupe mua e tai whaselau 25 fetala ma ua amata fo ia la to ploketi ati nai ai fitu i tu malo e le maua la bala to tai whaselau 25 fe ona o lo faatali pe ia ile mtanga ruenga ia la to fa maunga ta ua ele CEO po le ofisilo mtanga ruenga tinam tama ta i Dr. Mema Motsanga i lunga le talamua e fai tu malo u fa maonia ma fa malia ina le komiti fa tonu ile fa onga ina o la to ta i fase la udua lima fe mua e au fia i fale a lupo fa sale anga numero fa pa lauli numela lua manganga e monga numela lua ma ua anga ma ai foi mo le fase la lua sulima fetala mulu la to miliona tala mua o le tausanga fa al tupi mua ta miliona tala ini si tala wa amata ona fa tulangal fa ngai no le afa miliona tala to manga moe popo ngatia le na fola ele malo e abatu yailan tala fa tawu le tupi lua o lua tolu lua o lua fa ona ta penanga e aunga umalava i tau mwhainga e tau fia sa wanga fa sanga i tinama whanau ele o mwhai o nailo atu ele official to manga ia pia sa wanga o tupu mai sa vai ma upolu nei pe ana le ai ana sui awa i to tonu anu. Sa unole prestene o le SVSG sili niulina jang e sili ama le afe sui awa i o le to manga i to tonu o Samoa atoa. O sui awa i na e au fiai fa afea ngai ngō nuu o tinama ta mapeta i to alua tolu mai le nuu fua i le tele o le Afioga. O i lātou nā o lo maua mai ai wha maunga malipoti o sa wanga i tono o lātou nuu ma vātu i ai Suasua ni ai ala i ngā ruenga wha la wiloa. Ina ia toe si itia leisi si la fio sui a wai wa fua i le maafutanga Faatalanoaga. Le whai e le aso lulo le vai aso nei le whalitali malo le Travelers Point i Malifa. Sa ngā ima le ofisa wa o ngai se fulu i le tai au. A sui a wai o le to mangai upolu. Sauno fo isili niwa na usui awai upolu leo ole a feilo i mua ia pia nei. Ai mulmuliane se feilo i ngā sui awai ole motele. Ua talo le fonta ngā sui awai ai olo angia i lungo le social media. Fa sa ili ngā se leni fa alawa i tele le to mangai na ia mwhaion fa awau pea le au nanga o whai nei. Ile tau singa o whanau sa waina, whanau wale toe mana na o iai o la to ainga, o whanau ua mata ue toe fo i ainga, ai o tinama whanau sulu whai o whaatali ala to mta upul wha amsinonga e whai tau se lau sui a wai o upolu nei. O le a whailo e ane i le wharitali malo le Travelers Point i Mali whai le asolulu nei. Se fulu le tai au mo leisi la asanga o ngā ruenga whai whaatasi e tu iti ai sa wanga i Samoa. Wasilia 5 fultau sanga o whaapa angal malo Samoa ma Peretania tele. Ma toe wha mausali ai le si fo ino fo i ngal sui Peretania i Samoa. Le o mai a Faatautaia ai le ofisa o le ao le malo i vai lele le tai au le songa force fluivo uni lu o lu tolu. O na Afioga, Mr. Gareth Keith Hoa. O Peretania na tau nu mai le asto na ia susfulu uni. Ai na tau awa lo ion tu sto finga i le ao le malo Samoa le Fionga tu le li whano wa ale to aso alau vile lua. I le sauninga wha apitoa na whaia ilona ofisa le vai aso nei. O le whapaanga wha alawao malo Samoa Peretania na whato alo ia se te mawhi se lau fitu sifulu. O le sao Samoa le ave ai ma tōtino o malo o tāpulenga o atangi ai le langolango i le tausingo le file mu ma le langolango i pulenga whaatem kalasi whaavae mai lunga o whaaloalo ma le una ia o aia tau whaatangata whai ngā malo le lei ma le mulmul te ia o le tula fono. Mawhi ai le saunoanga le suia Peretania lona amana ia o le awa iatu la na Afioga i le ao le malo Samoa le sauninga o le tu malo o le tupu tamaita ai Queen Elizabeth le lua i le lua o lua. Ma le whaauina o le tupu o lona malo King Charles III ia me lua o lua tolu. O le tula i mai o le konsulo Peretania ia whaawa wai pēlo la vāna nofo leif so soani ia tina ina o le tamau ainga.
A o le tō fia mai a vea masui o lona malo i Samoa sa ngā lue ki toa i Leatinuu e Afiafi ni Saina, Guangzhou, Beijing, Washington, Australia, San Diego, ma Mandarin. O lo whai poi poatu ia Rebecca Haisiang hoa. Ua whaalauloalo ia ile tusita ia lau whai ngā whai vai Samoa i le alo ma aula tamai i le so. O le sauninga le whai le portofono o le whaltupe o atina e savalalo. Ma saunoalo ia il Minisita ta ngā luenga le sungala au le mali e toa le Wate Schmidt. O le sauninga o wala au dia ia i le vasenga o le au whaasala lau e la tote mōli mawina. Whaatasiai ma le au whai ngā luenga le ofiso whai ngā whaiva. Il whaamtalanga alo ia mail mtanga luenga o lea sauninga o le tusita iala. O lo fa aido ai le mata i tu wai oni fa afita u li o whengai manu u matautai. I whai ngā whai vai le alo ma au la tamai. Ai o a fo i fo i ai nā fa afita u li ma po o ai e ngafa mal fa atinonga. O le tusita i alo whai ngā whai va. I alo o ngā tai whale o lo tātou tunu u le fa alo i ai i le so. I le portofono o faltupe o atina e savalalo. Le sing Fong o tai au fou mai Samoa mana tamua nei tula e Manuia tol mangon nei fo iaso. O le ua luas fulmula no minute te aine nei tula iba. Ia, atonu e leo toi whaane nefu lau tau sila fia Samoa e tu sai. O le tātou whilo inga ma le whionga i le Minisita Pisinisi marang Manuia i le taimi umamai i le tātou Faatatalanoaga ma le Afioga le Minisita. Tele mta upo e uia ina ua aninga fo'i i whaasalalonga fo'i ma whilo inga le Afioga le Minisita ma nisi o ala leo, nisi o au unanga whaaletio. Ia ai pe o naunau ta inga lapa. Ina ia awai le mwhai ono o na whaarangolongo umana atunu mwhaafonga uma i se porkala misitasi. Ma ua mai tala mai nisi pe a whaina misi. Ia, ai o erele ia le toi sa puto pe ia i ofisili. Ina ia manino le lei le whaafonga'aga. Ia pauale tūlanga e alofai. Ia, atonu e o le nātura o tātou tangata e umaron tala no i se mea. Ia pe ua uma fo le kāu o ngā mea. Ua le te tau ona toi fo iai. Ia e ui alai na manatu o lofa fo iri. I Afioga i Minisita i Faatatalanoaga. Ia ai te tau whaana o lātou silafia nau ta inga o tātou o tunuu. Ia e vea i pēa i mātou o suyo ala leo o le tio ma ua unanga whapenei i le vaenga o le larulangi ma le vaenga o le larulangi o lo Afioga o tātou tangata. Ia e whai ma o tau Fofoga. E mori ni nai a tātou whesiri. Ia ma tātou tau whai whaasoa whaatasi, iai. Ne la o manino atu nei, ia. E moni le lei ane whionga le li Minisita mana na saunuanga i le so. Te le au mea na whai le te mitaluai ma na whai ngā mālo taluai. Ia, e omi whaaniu ale ale lawai i la tau. Le ai ma se mea e wha mala maina. E le mwhai au na totoa loto. E au mai i le mala malama. Ia, tūlanga o la lātu au nanga. Ia, o le mea tonua lea o le ave o le whaatuatuanga i tangata sese. O wai e taona i eile langona fo i lea sa wha ia i tātou o ni tangata a mio le lei. Ia, e watu fo. Ia, o le makua i leanga whai o leanga whai. Nea la ua tātou manino i le tele o mea. Tele ani whesiri na fia whesiri ngi ai le Afioga le Minisita. Ia le whanau lawe. Ia o nei whai alofa tele i le Afioga le Minisita. E ui ai no ua sau noa mai ua toi whaafo isia i le lau le leilo na soifua. Ia e te tau whaona ia i tātou le whautauta. E tātou te whai fua ai, a vena tātou whaaloalo i teimi o le tangata.
o foi ne avelo tātou nau. Ia, ma mea e whaamanu alia ai, le isi tū. Ai o i tū tāua ia, ai tere foi nisi vaenga tāua ia. O le sa iri foi sa wanoa o se tasi, ia maua ai sa tātou maramara maanga. Awai e pei e tilo atu. Ia, e leo mapu pe aia, le tu whono, ma le tu whiei, o le lai tu. Le foi ua pe watangia mai. E wai foi se si vaenga o whaapoponga le lai tu o lo ua fisosoani i lo la tu whiei. Le nusi pepare o le Samoa Observer. Sa whaima ni tūri manu o tuila epa i temi o mawai. O le feeling o merkasi leo kuila epa. A mata mai ai i urua i paia inga a le HRPP. A tūra i mai le fionga e ato filau e whai mpare mia. Whai e whai whaamusinonga te tele. Ia, te mana tua ina. Ia na ele i mālora observa le nā taimi i whaamsinonga sa whai. Ia uai o mea monia. E māloa ka moleaka i ngā aso. Le o tātou manino ma o tātou malamalama i nei taimi ele i mamau atu. Ko a mawhiki angea i lunga si vaenga le nā sa whaane nefu i le silo fia i le atunu. E le i o le whaamsinonga sa i lalo le te inga parimia markapini. E pia whapena ni langona. Awai, e le mawhai lava o na malo se mea e whina wina i le pule ana malo. Ia o le isia pine wha mau o le tūlanga le nā. Po ani wha masinonga e atangia e te tau na tūla i le pare mia i le nā, i nā wha masinonga. I le e sui ai le loia. Le ae tātou te mawatu wha matalanga. E le mawhai au o nā ngā i le pare mia e tūtūla i se wha masinonga e lo te ai. Fo ini mea tau pare mia le wha masinonga. E le peila o se tātou pare mia le ua iei. E le ato se tau sanga taluna. Ia, ai sa vadi anga i le whaamsinonga. Tūla i lumo le whaamsinonga. Lona e se senga tele le nā. O mea na ta pena i le ti apolo. Ma mea na ta pena i le atua. A wailongo fial ka ngaka i le fiaria li se mea e whaialo na ia ata mai malo na ia malusi. E le ni mea na ta pena i le atua o mea na ta pena i le ti apolo. E o whailai le nei vai tau. Le o tātou i lo uma, na utala noa atu le amatanga e le maua le whailo inga ma. Le whionga i a Leatinuu. Le whionga le whaipule. Ia po le whionga fo le Minisita. I tūlanga ia. E mo ia o me ua o le o ngā sami ua uma o nā sā. Ua uma o nā whangota. Ua uma o nā loa. Ia upu ia. Whainga tāo nā whapāleni se me ua lewa. Ia ma se me fau. Ai to i lalo ile me ua lewa. E uia ina ua o whangongo tangi au fo ia upu. Ai whelesia i le temile nei. Le anga a tātou tilo lava iai. So le se mamanua le alofa ma le anga le leo le atua i a Samoa. Fio la e pe ana whapea. E o mai le temile nei o le ae tūla i mai al HRPP. Le walua tau sanga taluna umar whainga palota. Po o ani tūlanga ua iai le pule whaai ki la lea na pou mai le amatanga. Ioi. E mise la le whaatinoina o le pule whaamalosi o na whai lea na fia ai le whaamasinonga o whanua maswafa. Po ani pe fea o tutupu mai a Samoa. O le wingo le manatu. E leo ni whaano me lawe fo i e tutupu. Ai pei ua ai le mawhau ini pūlenga whai whaamalosi. Pia o anga fo ia wharaonga nga paki mea kau whikuri mai ia. Ka mai kai koe a kere ngongoa mai. E au ngal ka maloa. Pi whapena se langona.
te mana tua ina le sia na Faatautanoaga le na ma I temi foi o whaingoran por kalamen na o temi matpare mia. Lena tautala I whanua. Ai ai se tangata e whataute I se whanua e manao I ele malo. Ya. O ka whaingaka. Kai minga ere suia ngo whanga o whatapupui. Ka whaingaka nka uar ka malo. Fio laila pe ana whape whaawau me ali I tau pipi e te ia lea tunu e o mai nei temi. Se mangu ua fiangi milionga ua. I hele I tā lafu. Mangu o koe a palai fo ingisi milionga I wha umain malai vale le ki a vea. Ia alu risi vaenga I a la koukanga. Ia alu risi vaenga I whaina malai vale. E umangi o se ngā luenga. Kai pia o ngā luenga lenga pisa inga fo whainga o whatpui pui. A umana whaire tau o fonga e 2 miliona e umai. Ia e umangi. E o whai kau fiku sifuru. Tūranga nai tātou tilo whaare mawhau iai. Pe ana whaapea e le ai le alofa muti male o le tua. E le mawhai e lona whina ngalo na ia talia ina se whai ngā malo e whaavai I lona suafa. Lo lotu e ui ainga karapelo le alu o si le loko. E ui ainga launga mai le si whai whiaua e se are mea aru e launga e se me whai la songa fua e kau le skonga. O lai lo lotu. Tu sa o lo pa ia I vai o no whaari I an koe whapenga mai. Ai ma e uananga le leo le tua. E uananga le leo le tua I lo tātou tunu o mau tātou tangata. Fio la e pe ana whapeo o mai ni temi. O koe kula I mea langa sunga le. Koe inga whake are. Kai il kua kua kungu. Tūranga foi lai e pe ona iai le tala noa mai le whionga I a Leatinuu I le so. Nena ia na fia turi loa I se fesili. Tūranga iana ia na tau wha maka osi mai ai le tūranga le na. Nena la vea I le launga wha Minisita le whionga le tumaita I pare mea I le so. Fontanga. Nea fia I le vaa lena lua tuituila. Fatasi e ma company saina lena lua tu ala tu malanga so e lua. Le anga o le fo e maua tala ua. A mai e ia whatalonga fo I ma whatalanga la observer. E renga te lea o nisi fo I lango I le toi ina whatea lea. Ia sa whiawhisirangia I ala whianga I ala tinu. Ia se I tau whaalau tele lai titi mai tūlanga ia e peona. Ia e ono le lofa I le whianga le Minisita. Ia e whaaloalo telefo I ono taimi. Walu le aso whea ngai mga luenga wha le malo. E ala I whono tanga le panemene. Ia ua te tau na whese malo longa. Relax I le mawhau. Ia a whapenao na iai. Ia o le malo longa foi le nā le tino atoa. Ia se I toi tapu e le malo se a wawhaiva o le isi taimi. Ai pe ua tangia mai. I le wha ila mai e le whianga o le Minisita o nai mata upuna. Na o ia le saunuanga le tamaitai pale mia ana le la I le whono. E pe ua tangia mai ai se tai ua maua e Samoa e tai alo na malo. E leo se tai e alo I se ata o se la au. O se tai e mana o ma whina ngalo e wha manino mea uma. E le mana o ni me wha nunumi. E le mana o ni me ta pena ina ia atoa ai le atoa. O lona winga a whai ua atoa ai so e ane ni
ni tūla whono e ono a awhia ai, po ni tūla whono e ono tia ai, po ni tūla whono e le i mae au na tapena i ai se i oenga ma se te tālanga e aloa i ai o le a atoa. Ia, o le tai la leo o tūla i mai tai i le whainga māloa Samoa le te mileni. O le tai le mana o e atoa a i whai i atoa toa. Ioi. Matango fiele na tūlanga. O lona winga, e mana o i mea manino. Ia au mai le pule le tūla whono. Ona ilo lea ma tilo manino i ai. Po ua whaatino lea mi o tono le pule le tūla whono. Se le Manuia. Tūlanga tōnu ana e whinangalo i le tua. Aua nei ala langa ma fia e pepese le pule le tūla whono. Rule of law. Ai vale lea ma momusu e whaatino lea mi o tonu le pule le tūla whono. Ioi. Nea la watangi atu e uia ina le mōse te me whanongolongo i le whono na le la. A le pie tau wavala mai i whaitionga ma mea ua ala langa mai e fo i le vaenga lea. E pe la tau te vivi i mai ai le pare mia ua mama ina ua lotea mea ia. E le ai e ia le manatu. O le whina ngalo le tamaita i pare mia. Ia whaatino le amia tonu le pule le tūla whono. Ta pena le lei. A tono i eilo na whina ngalo e whaawau se taimi. Ai awore ngaki valea ma kope valea le keiminengi. Ai le watangia mai ai le tino mai o le amia tonu o le tūla whono. E o fo ila pe a fai o tau tarangia le tūlanga le o le vaa le na watu tutuila. E pe ia o nei fasa fasanga fo i mana i sa afiafinga i le temi o mawai. Ale ua tau nu ai i le tonu le tapenanga le o tapena i e le Minisita o ngā ruenga tele le malo. Kasi are me awala mai e le avenga le releasing o le pemika i whakanga mai se vaa mai se si amea. Ai uar kofua maka ngā ruenga i kolu pe wha mana la koua kula fongo mana la tau whaatanga po le whaatanga fo. Ai sea ua fele ngā wara ia mata ngā ruenga i tofu ama tūla whono. Ao le maka upo e kasi. Ai tūla whono umai le fiongi maka ngā ruenga i Afia. Ai whaila ua sau noa wha Minisita i e le fionga i le tamaita i Parimia. Ko se la posenge. Wa li tino mai ai. Le tai e lofa moni i le atunu. Fa malama mea uma. Po ana Minisita na te pena ai tilo mo sila aku Parimia. E se mea ua ngā o ngā akoa ai li ako koli. Kaufi. Awe koe wha ako koli mai. Awane ia Afia malapelapea. Ini whai tionga, mani tau muinga. Aore me moni aile misi ama e asa ma tūlanga whapena, whai tionga ma, aile leile sau o le whai tio. A rai tū mā ti e pea, ma tū mā tila pea, ma losi o le amio tono o lo ta pena aise mea. Selmana i o le tūlanga na. Ia. Ono lo mata watu o lo te tele se tatu teimi o lo toe. Ia. Ai. Toi whawhela in whatalo whatu le pa i o le atuno. E o lo mwhai o mai mo mai ma manto ma watu i lungo le Facebook Live. Ia ma le YouTube. Ia. Ma le lau te lenga whai o le atuno. Ia o lo mai moa ma whafonga mai le whamarama. Whawhela in whatalo whatu le nganga whaaloalo. Toi sumo leon minute tala se furu. Ia, le pesele nei mo utau. A maia, ia, fai mai fai atu se mātou tala. Ia, e fai ua le tātou purkala.
Ono ona apa unale maua sobuto eia se pola alai ona ele tau talamai eia se pola walai ona ele tau talamai Leo toiva minuto na tāleo le tūlai se fulu. Ia toiva fo ia tātou minuto o lotu toi. A o le vaenga muri le nei o le tātou o unanga. Ia o nisi fo i o tamali i o le atunuu. O lo o au naina fo i le pa i o le atunuu. E ala i alantu o unanga i matanga luenga ese. O le whare o loa le Paradise Supermarket and Store. O lo Faatautaia e le Afioga e le Tuiva o Ali'i. Ia awa fo'i le fiatautuina o le atunu e alai o loa Samoa. Vaenga e ngau sia ai tau mafa. Ia i so se fua o fa ele leanga. Mawai talo o ulu fai. Ia o pateta. Ia maleano noa ia vaenga fa pena mo tau mafa o lotu apa, o lotu aisa. Ia ma tūlanga e ngau sia ai tau mafa. E whapena fo i le vaenga o metau lima. Ia o vaenga e tūtawina ai le tūpao tinamata maitai. Ia e teinane fo i o le tūpao alii. Ia i ula fo i o lo whaongaina i le nevai tau a wale whaiwa o tūla toa. Ia mo tautuaina o le atunu e kalisia. E mese fo a inga. O le au unanga la le Paradise Supermarket and Store. Ia tala mai le aso fua, tā punia e le aso whareile. Ia o le tuatusi pe a whai te fia siasi ma e malanga iai. Tolu tasi, West Lincoln Avenue, ia i Anaheim, i le Setu, California, o le zip code o le iwa lua malu o tasi. O nisi vaenga e te fia i loa tili aile ua unanga lea mara wana i le whionga e le tuiwa Kristo la so au i le numero le telefoni fitu tasi wha 553 valu 5 o. Ia le ngatala i le o loa lea a le whionga e le tuiwa. Ia a o ona maota te tele na ta iono potu moe 5 lelei. Ia wharikikere ngā ia tausia ai le au mātutua ma tu tausi. Ia po i lātou fo i wadi taia mai le senior citizens. I lātou ua maua i ngase. Ia po tangata tala wau fo i olo mālolosi le tai tausanga o soifua. Ia a ua maua i mai. Ia onga o le lefa i keiki kau mafa. Ia anga iane, va iane se potu. Ia e tausia whaalele i oe na whionga ia le tui wali i mara uwhinga ruenga. Ia e wane ngalo, wane tue whaiale a mi o resi a inga sa morea, ia o koe su e ako so sola e le kongia. A warane ngalo, e le na o le tau mawha e mawai le free, le upule na o le free. E le tongia lau tau mawhtanga, tai awa ouri mo le pou. A o lo moenga ma me tausia i oe. Ia e le ai e tongi le tupe. Oe. Faafofoga'aga la ia le tamaita ia le tui vori. I le fitu tasi wha, 553, valu 5 o. Ia mo soupotu. Ia po se vaenga fo i olo o mna miesif so soani. Ia i matua tausi pe a tausa i dia se no fuanga e tausi le iai. O le life insurance, ia le first financial security, ma le lantu product o le IUL, Index Universal Life. Ia o le company le pe ona tausi le fia ma whaafonga ma iai. Ia sa Faatatalanoaga tu ma le Fetalaiga ia mata wha
ia o le li pule Samoa lea o lo ia i le unanga lea ia malalato living benefits na ia mwhaia ona whaongaina ia lau se leni ia ao so i fua pea se leni o le te tongia i le masina ia e te whiri lava pe ave lau wha mua i le cash value ia po le living benefit ia aua ia o ngā for cash value ia pe tele ni au whana me lave i la tau fo i lau mātutua ia po e fo e tala vau ua maua i ngase tū mau ia maua manoa insure ai tangata uma ia pe a whai pasia ia mana onga foi o lo ai ina i whainga whawai ale company ia Fetalaiga ia ratami mata wha ratami whatirua ia ma ran telefoni le na iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu rua ia pe a Fatalanoaga tu sao iai ia po lona tausi le wharetua ia Sherry whatirua 5 o tolu rua valu whaono whaiva ia mo nisi whaamtalanga e manino le ia il tautua lea a le First Financial Security. O leisi au nanga le nei o le whare o lo Samoa foi o le OCI Polynesian Store ia te maua ai tau mawha vela mai le aso lua e o i le aso tō nai. Maua tau mawha vela ia i le aso tō nai. Ia mwhai foi ona whai ila woka ia o pawal tūlanga e te wala au i e po ready i le fitu tasi wha 5 iwa tasi 5 o iwa lua ia ne anu ane o e piki mai mwhai ona wala au i e tūlanga whapena OCI Polynesian Store ia i le iwa fitu lua tasi Garden Grove Boulevard i lungo Kalwai ma Garden Grove Street ia pe a fia mana mia le tuatusi telefoni e pe on ta ua fitu tasi wha 5 iwa tasi 5 o iwa lua mala au ia mo nisi vaenga e mana mia wa ia le fonga ta mafa o le atunu o le katila ua ta ua o le Aaron Car Dealer a Whanoko ia o i tu ainga ta male o le Dodge mawai ta male full lava brand new cars also used cars maua fo i tono le au nanga lea po le katila lea le Aaron Car Dealer ia o se tasi fo e alo le tatu o tunuu ia o lo o la mua i le vaenga ia po o a vea ma sales consultant ia le sunga ia Brian wa de le lima ia mo tūlanga ia pe a whai o fia mna mia sauta vale ia o whaasota ia ne la fionga le sunga ia Brian lima i le telefoni lua tasi tolu valu wha o ono lima ono te whaafanga mai lua tasi tolu valu wha o ono lima ono ia le numero le telefoni le sunga le sale consultant le sunga ia Brian Vadelei lima ia mo nisi Faatautaiga ia e whapena fo ila le kadila le uta o le performance zero sale ia i le aio widia i California nei ia e te maua ia i tu ainga ta vale le lei foi anakata ia e o le tūlanga la o le unanga lea ia paulava le me mana o mia il sunga le di pule ia whaamao nia o lo iai ia se te unga tupe a lau sunga i se whare tupe o le tūlanga i au credits ia le lei ato toa e le amana ia pe le popole iai ike manda le pule ia tu salava pole ade mare pe le polo ia au credits ia vara au pea pawana tūlanga mana o mia sunga le pule ia sau te unga tupe le whare tupe ia o telefoni la e whaasota ia le sunga ia ike o le 5 ono iwa 5 ono iwa se lau le telefoni o le ofisa to e whaafanga mai 5
ono iwa lima, ono iwa selau, e te wala au i le ofisa. Ia pola na mobile phone, iwa o iwa, ono tolulua, ono lima, ono tasi. Toi whafonga mai, telefoni whea viai, o iwa, ono tolulua, ono lima, ono tasi. Performance auto sale, ile Iowa Boulevard, ia i California, iwa o ono o tasi le zip code. Ia o na iau o nanga na o lo o lango malosi mai pea i le au nanga si fonga le tai fou. Ta se la ma tatu telefou de ne yaso ia na mawhai o no tau fonga iai ia ona o le anga le lei ia ma le lango mai o le fionga ia na tui wawari ma ona whare o loa ia ma ona maota na awana au matutua e pei ona lango mai li sui fonga le tai fou ia manana o nanga i le nei vai tau. Tasin minu te te ai nele i tula se fulu, si marifa fonga le pesele nei, tātou ki tau mai vai ai. Si vaenga ne pe ona maua tu le whaafsiri mai tu mai taia Margarita O'Brien. Ia o le company insure lea o le First Financial Security. Ia wana o America nei amo na territory. E la vea ia Puerto Rico ma Guam. Ia pe ona avatu le amatanga. Ia o lo ia tau mawhainga ale fianga fo le pule malona whaletua. Ina ia la vea ai ma America Samoa le isi fo territoria le tunu le nei ia ai ona o lo ia tūlanga o lo o whawhainta ai ai mo le tani o le whaafsili Margarita ia ona o America nei lava o lo o iai o fōwhanga o le company insure lea ia manangang whaalualo ia ai ua ele manatu o le a po i nei le tātou po ia ai momoli le ngang whaafitai i tūlanga o le tātou mawhitanga i le nei po ia te utuma o tō umalawa uo ma paanga si whonga le tai o fau ia i luto whaatasi mai ia ai tainane fwoi o tō whinangalo whaalia lau tō whaafei loa i mai mo le tuailanga ngā whaafitai
ia ai o te le tu ua le no fo fa salonga si fonga le tai fau ia fa maulalo atu foi i lo tātou vāno no fo ma le mafutanga le ni po alai le au nanga ona ua le tele se pito le tātou sa afil Fai'oa nga iai ia ona o tuangia foi i Faatatalanoaga ma la tātou malo e pe ona outou Faafofoga iai ia ma tasi lenei tu ia se a leu fo'i o loutou auauna i loutou Faafofoga mai se pati ua sala fa'amolemole toe au atou mai ma fa'afo'i mai i nei Long Beach ia i le nofoaga o lo'o matou galulu e atu ai fa'amagalo loutou auauna tatou fesilafa'i se taea'u muamua ia pe atusa ai ma le finagalo o le atua e momoli i ai so matou ola a o le soifua lau lelei ma le manuia iā te utu uma nei po outou auauna soifuaina ma tuila epa ma te fa'atofā soifua atu Samoa soifua Goodbye, my Seleni, ole a o te a. Folau le basa, le ali pulei meleke, le ingalo mai Samoa, siuta ele. Ai mana tua mai pea, pea o pasese. Oh, I never will forget you. Samoa ene ingaloa tu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ene ingaloa tu. Faatalanoaga